Merci beaucoup DJ Nos, Black Suman, comme on te met le coro. A général d'Utara Agné, bien comme au clé coro, quand les Black Suman abandonnent. Malidon ina fanya fo to mi anga mawulen fla abela jirle si joko na soro no e Malik Konate Oron TV onyema bado katashi honorable Sidiki Kouyaté menye yera wolo o kuma la sela odu afla bela jirle wi anga si joko na wi oso badamene honorable Sidiki Kouyaté la Sidiki Kouyaté fo kan jombi bulu anyeshi aname bagaw alene anaje bagaw oluma sama bari ami fo ki woni mandam fo jarani il faut le faire mais il a me bagaw makro si fo chifu ma ku befo ou faut le faire malika munu nyabana munu klubana ka fo le soupe la jelema ka ina ala fa me songolo la atime ko mala ka dama amina ya rabbi il faut le ko mais ni baraka nyon fait page fait ka partager ka fo le souma wala ko faire ni mami ni amna je ka masala ke nyon fait no ye Malik Konate refo donc on ka sama ina ala fa la kam la sira amina ya rabbi Malik Konate fo le kan jomi bulu donc on met la fou kala barkada ala mi ambo tlela kanam da sula on fo ko barkada ko fe ameta ngina la fe kambo shitane trauma il faut ka Kouyaté fo ka momo be si yoko na ka bela jele fo malé on buga la me fon Mali kono ani Mali ko ka ko bela jele fo ka donc Mali ala ka Mali ka baski amina ya rabbi anga chedum be fe na be keleke dala am do de ke toujours on nyina le longa oluma nyina parce que no le nyina na be se ka cheni oma donc am do denke to na ala be se ka sebaga du ma juguka kula kana ku kishika bo jugu fene troma amina ya rabbi fene ma mun fatura fene am do donc ala ka hinula munu be ku juguna ka do donc fene ala ka lafia do olubela jele ma ya rabbi ala ka Mali ka basi ka melon be kelema oh Malik ka micro ama sonda ni mu fo ma mère. Maintenant on peut aller c'est dans ka foli dama averti micro ko la donc nya fo to mina be irefo ka Kouyaté fo ka mama be ngana me ambe wakati mina comme 600 fa Mali kono ali Mali ko ka bela jelen fo comme nya fo to mina ka do donc anga chedon yi e bita soro on be ya on manda ka suno ko ambe nyina nga olube no uleno to mina ka se ka on nakana kasika na koloshi ala de ba mbela jele na koloshi ka mbela jele la kana ga olu ye sababu ye du golo sanfɛ donc abe do donc ube chuga mina ala ku kishika bo jugu toroma amin ka sebega du ma jugu sanfɛ ma mun fatura fana abe do donc ala ka hinula mun be ku jugu na ka do donc ala ka lafiya bo daku ye ka Mali basiki Mali on be kelema amina ya rabbi honorable Sidiki Kouyaté kiri wati tebenuna autunya anyeshi ama kadaka ko Mali ni ya be dego de ngolo kiri bi se ka an bo akono ni kiri manye fana am se ka ta kono kerengerene la Etienne ale fana an ne kuna fon dilate mado mami na ne kuna fon dilako su kadaka ka intervention olu kacha kerengerene la ka kena le tokola kibaru ya ibe mi soro da kunya damado kiri buna kuka an fle wakati kilem na Mali ko e wala jamana ye fano de be la kana sira chama fe kuna fon dilo ka la kana be marfabe munum bolo ni finti la kawdo lu kala kana be chendo kiribe munum bolo lu fina kala kana be chendo kata se fo nga jamana na flo be kalfa mo munno lu fina ye mo ye munum kan se ka jamana na flo to boto ka ni ko chugo ni fo na flo jamana be la kana sira chama fe mais ba la kana mi be tuma do la jamana re marale chugo ma en temps de paix c'est-à-dire wo tumna keneti la kana min ka bona be o de kirita fa fala parce que kirita fanfala de kama ñogon juguya ni benson ko ni ko chama ni taka ni shi ñogoma kiride bisuko bala ni ñogon ci Etienne ka ko am se ka min fois la ni wakati la ban nunu kono ma in so gara la kosobe ka sabu ke ño chara wu la kosobe amolo chendo mais anye jatimine munke on est déjà kiri kumanaka fora ko jabi minaji kalukura mafli kalukura kletan kele odo o kalukura kletan kele jabi jili no kan jatimine konna na shara ka sirafe wuli ka jo ka sirafe anye ko do kanu ama jikia ka fo o ka se ka ke boda ni ko en kono parce que namanya ka fo ko kiri ye isoni sika ko kan ko jabi fene naji ama jikia ka fo fleur mine ko bi ala tako a ko bi
se ka bɔda bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ parce que kiri bɛ se ka mɔgɔ nɔ minɛ ni kuma dayɛlɛlaw ni ko sigira sen kan a bɛ se ka kɛ ko bilala minɛn min kɔnɔ ni kiri tigɛla mɔgɔ ye minɛn min kɔnɔ o bɛ sɔn ka janya ɲɔgɔn na donc maintenant an b'a jigiya k'a fɔ peut-être an filɛ yɔrɔ min na ko sisan ni a ko fiɲɛ bɔtɔ filɛ nin quoi donc a b'an bolo minɛn de kɔnɔ. D'accord mais kiri yɛrɛ en général n'an ye Nidilagis ka kuma laban an ye min lamɛn a yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ mun ye yuruguyurugu u ɲɛsinnen don kɛlɛ ma a ye na o y'a sɔrɔ a tɛ ka taa i n'a fɔ anw sago b'a la ka taa togoya min na i bɛ mun sɔrɔ ka ɲɛsin n'o kuma ye. Vous savez depuis an ye appel kɛ n'o ye appel sur le drapeau Yɛrɛbakɔrɔ yɛrɛwolo ye weleli min kɛ ko maliyɛn bɛɛ kana yɛrɛ sɔrɔ jɔnjɔn kɔrɔ o weleli bɛ tali kɛ ko ka se ka an ka jɛkulu la kɔkɔ walima k'a sinfonya n'o ye k'a organiser Mali fan bɛɛ fɛ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ. A yɛrɛ lamɛn. Maintenant o nɔ kan an ye fɛn min bila sen kan n'o ye k'a fɔ kɛlɛ bɛna ɲɛsin ka taa bolo min kan sisan o ye jamana kiriko de. A ko bɛ bolo jɔn kan. Jamana kiriko bɛ bolo min kan jigiyaba tɛ yen bon n'a fɔra ko jigiyaba tɛ yen c'est comme n'a fɔ an ma fɛn ye kiri ka bolo kan n'a fɔ an y'a ye cogo min na armée ka bolo kan mais comme anw de ye jamanadenw ye a fɔra ko kiri bɛ tigɛ anw de tɔgɔ la a fɔra ko an bɛ bɛɛ de kɔnɔ n'o ye démocratie ko bɛ ta ka ɲɛsin c'est à dire que ko bɛ ta an ka laɲini bolo de kan donc jigiya min b'an ye o ye fɛɛrɛ de ka tigɛ sisan an ye kɛlɛw minnu kɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka taa an siraw fɛ sira wɛrɛw fɛ bi o kɛlɛ kelen de b'an bolo kiri ta fan fɛ yaasa kiriko ka se ka tile a ka kɛ maliyɛnw la wasa fɛn ye a ka kɛ Mali ɲɛta fɛn ye parce que an bɛ don min na i ko bi n'an m'an cogo dɔn an bɛ sɔn ka Mali minɛ a minɛlen kɔ ka k'an sago ye ka taa di tugun kiri tigilamɔgɔ ma u b'an ka jamana ci ka d'a ma donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ kiri bɛ jamana kɔnɔ bi i n'a fɔ jamana dusukun i n'a fɔ jamana sɔnkun i n'a fɔ jamana i bɛna k'a fɔ a fogofogo walima i b'a fɔ a ŋunaŋuna donc pratiquement n'an ye jamana farikolo ko ka jɛ ka se ka farikolo lajɔ mais ni nin kɔnɔna ko ninnu ma latilen finalement a bɛna an ka baara sigi a kɔ c'est pour qu'an y'a dɔn sisan kɛlɛ fanba min bɛ an bolo a ɲɛsinnen don kiri latilenni ko yurugujugu kɛlɛli hali n'a sɔrɔ k'a fɔ minisiri ka kuma la ale yɛrɛ y'a k'a fɔ lawasaba tɛ yen mais ŋaniyaw bɛ yen fɛɛrɛ dɔ tigɛra mais minnu bɛ yen nɔ an ka jate la tiɲɛ yɛrɛ la u ni an ka laɲini ka jan ɲɔgɔn na. C'est pas suffisant. Mali Konate kiriko bunako kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la le cas Etienne e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye i bɛ se ka mun sɔrɔ kiriko la dakuruɲɛ. Bon n bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ d'abord thème min b'i bolo su in na thème ninnu a ma nɔgɔ parce que an bɛ jamana kɔnɔ jamana mun ne y'a sɔrɔ a bɛ wagati min na komi sisan kuma ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn dɛ. Parce que ni kuma na soit fɛn dɔ bɛ ta ka a ɲɛsin ma. Tiɲɛ don. Walima ka uji ɲuman na article dɔ bɛ bɔ fan dɔ fɛ o yɔrɔ la nka an bɛ kuma an m'an tɔ to wagatiw bɛ nalen comme a bɛ fɔ cogo min na le temps jugera en même temps wagati o de ye kiri yɛrɛ ye min bɛ kuma Etienne ta kan je crois que Etienne bɛ kaso la ka sababu kɛ fɛn ba kelen n b'a bila bakuruba kelen kɔnɔ o ye fɛn min ye k'a fɔ wagati min na embargo binna Mali kan i k'a ye k'a fɔ journaliste caman tun bɛ boli a nɔfɛ parce que maa juru carilen don maa mun bɛ ne y'a sɔrɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko économiste don k'a fɔ sɔrɔ sira o baara taabolo ɲuman a b'o o dɔn donc ka se ko a ɲininka o la hakilinata ye jumɛn ye o kan yala sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma wa n'a kɛra kɔlɔlɔ ye conséquences minnu b'a la olu ye jumɛn ye je crois que olu ɲɛfɔliw de senfɛ ani fɛnɛ a taara plateau dɔw kan hali wuri n'a ka jugement na a fɔra k'a taara plateau dɔw kan k'a ye kuma dɔw fɔ k'olu kɛra sababu ye n'o ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ kasobonba kɔnɔ a bɛ don min na ko bi donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn an y'a ye yan nɔ k'a fɔ Etienne taara ten cogo la k'a fɔ k'a bɛna maaw kunkari ɲɔgɔn na ka siyako kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ walima ka se ka maaw dusukun funjɛni ɲɔgɔn kɔ ko a ka o kumaw bɛna kɛ sababu ye ka se k'o baara ninnu kɛ nka an y'a ye dans le passé maa dɔw fana bɛ yen olu ye nin kuma kelenw kɛ ni k'u ye nin kuma kelenw kɛ u y'a yira k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ olu ni nin karisalakaw hakilinata tɛ kelen ye k'olu ka minɛ k'u faga dɔw y'o kumakan fɔ an y'a ta ka fanga tigilamɔgɔw ka se k'u interpeller a wagati hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u lamɛnna mais u lamɛnnen kɔfɛ u bilara ka taga so Etienne ta la au début an ye mun mɛn n ye fɛn fɔlɔfɔlɔ mun fɔ o fɔra
flana jumɛn fɔra ko faux diplôme mais an nana ye kirikɛyɔrɔ la l'autre jour faux diplôme ko kuma tun t'a la donc kɔrɔ b'a yira a minɛna mun kama a ka intervention ninnu kama maintenant kiri a fɔra ko ni kiri bɛ kiri bon kan k'a man kan i k'i da don a la donc anw tɛ se k'a don a kɔnɔna na mais a kɔkanna ye mun ye o de filɛ nin ye donc mun do sisan an ye mun faamuya an bɛ don min na ko bi de façon générale parce que Sam ni Silima bɛ yen e yɛrɛ tɔgɔma don donc Sam ni Silima an ka bonya b'o yɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu yɛrɛ ko an ma k'a fɔ i kana i ka kuma kɛ k'a ɲɛsin juge ma walima k'i ka kuma kɛ k'a ɲɛsin magistrat ma a kɛra procureur a kɛra mun ye i kana ɲɛsin o ma nka i yɛrɛ ka yeta ye mun ye kiiri min bɛ ka tigɛ i bɛ se k'i hakilinata fo la anw bolo bibi in na ni dɔw ninnu bɛ yen mun ye maaw wele ka taa fo ka taa se fagaliko ma k'olu welela k'olu lamɛn k'olu bila ka taa so anw tun bolo Etienne fana ta ɲin na a ye kuma minnu fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ walima ka kuma minnu fɔ antenne sanfɛ a fana tun bɛ se k'a lamɛn ka bilasirali d'a ma k'a fana bila ka taa so o ye anw hakilinata ye mais ni juge ko a kan ka kɛ tan de an m'an sigi ka le 11 mai kɔnɔ komi jaabi kan ka di o la je crois que procureur yɛrɛ ye laɲini kɛ k'a fɔ ko a ka condamné avec sursis pendant 1 an donc an m'an sigi o kɔnɔ jaabi mina bɔ la je crois que maliyɛnw mina bɔ o kalama o don honorable Segi Kuyate i ka kuma ɲɛbilaw la i da sera a ma i ko kiiri armée bɛ ka min kɛ n'a sɔrɔ a fana tun bɛ ten tɛgɛrɛ tun bɛ fɔ armée a bilama maaw ka kuma bɛɛ de ko l'armée monte en puissance dɔw kɔni kelen don ka u fɛrɛ minɛ dɔɔni a ko la nka n'i ye jamana yɛrɛ tagabolo la maa fan caman ko l'armée monte en puissance ka kɛɲɛ ni Mura yɛrɛ ta ye maaw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw an ye banbagaci 200 ani kɔ an y'o faga nka kuma wɛrɛw bɔra min tubabu ka journal dɔw an'u ka kunnafonidi sira dɔw u ko ko an ka maaw ye fɛn kɛ fɛn mun n'a tɛ sariya kɔnɔ ka kɛɲɛ n'an ka wolomasiri tabaw ka monter en puissance équipement ma ka sɔrɔ hali bi n'a ka bi an y'a ye k'a fɔ ko chef d'état-major général a taara minɛn dɔw ka taa olu recherche minnu ni a bɔra irisiw bolo ka di Ba Maliba o ma ni kuma dira e ma armée yɛrɛ kunkanko kuma ka kɛɲɛ ni Mura ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an ye yani mo jaabi peut-être Maliki ye kuma dɔ fɔ peut-être an bɛ se k'olu kumaw lakile vous savez Mali kɔnɔ yan tubabukan fɔlɔw b'a fɔ n'o ye Maliki ninnu yɛrɛ u b'a fɔ ko avoir la même haine mitoyenne n'a jamais donné 2 champs de même étendue c'est-à-dire que ni karisa ka foro bɛ dancɛ bɔ o kɔrɔ tɛ ko ni karisa ka foro bonya kelen ye n'i ye jateminɛ kɛ an kɔrɔkɛ n'o ye docteur Mamadi Ko ye ka taa fara Etienne Fa Kabata kan ka taa fara honorable Musa Jara ni Pape Diallo ni fo ka taa se Adama Diko nin ko ninnu bɛɛ kɛra wagati kelen bon a wagati kɔnɔna na maaw y'a ɲini k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ pour que constitution nɔgɔya bɛ se ka don a ko la cogo min na mais olu mɔgɔ minnu bɛ k'o kɛ o wagati kelen i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka kuma fɔ ka taa miirina min nɔ kan dilanni tɛ quoi me dit que dilanni tɛ parce que déjà n'i y'a yira k'a fɔ ko karisa minɛna donc ko la ko karisa ka minɛ ka taa sɔrɔ o donni ma par exemple sisan ni Adama Ben Jara ta o donni ma maa minnu bɛ k'a jalaki u bɛ k'a jalaki ka taa sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ CNT kɔnɔ sariya bɛ yen min kɛlen don k'a lakana o ka bɔ a la fɛnɛ olu bɛ k'a jalaki k'a ye kuma min fɔ o n'a ye min fɔ tɛ kelen ye ka jɛ ɲɔgɔn na ko jɛgɛja ni baji est-ce que o tɛ parce que e bɛ kuma dɔn an minnu bɛ ka lamɛn comment an tɛ bɛrɛ dɔn a la oui parce que o de kama n bɛ fɛ mɔgɔ ka k'olu tilenniw kɛ parce que mɔgɔ k'olu yɔrɔ jateminɛ maintenant a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ jɛɲɔgɔnw nana Musa Jara kuma min ni o la sera n'a fɔ Maliki y'a fɔ cogo min na olu ye fanga interpellé mais fanga interpellé ni kuma min o ye ko fagaliko kuma de fɔra mais o fagaliko kuma min fɔra a bɛ Mali code pénal de kɔnɔ o de yirala k'a fɔ ko a bɛɛ ma di c'est-à-dire que élément constitutif de l'infraction o ma sɔrɔ k'a di mɔgɔ min ye interpellation kɛ k'o ta ɲɛ bi naani ma mais ni tun y'a sɛbɛn ko honorable Musa Jara k'a ye Mali sariya sɛbɛn dɔ de ta o sariya sɛbɛn sariyakisɛ ye nin fɔcogo la k'a ka poursuit i kuma dɔn k'a fɔ ko n'a bɛ poursuit mais n'a tɛ poursuit la donc o de tiɲɛ tila ka na ye c'est pourquoi sɔnɔgɔya nana olu ko la sɔnni mɔgɔ ma woloma donc o b'a yira k'a fɔ ko an ka justice ka faille dɔ ye jumɛn ye u bɛ se ka manipuler kuma la kuma min ni mɔgɔ tɛ kɔrɔdɔn kuma minnu na donc pratiquement an bɛ den ninnu ye ko bi kow nana dayira ka kumaw ta u miirina kɔnɔ k'u fo miirina kɔnɔ o de nana ni sɔnɔgɔya ye sisan an bɛ den ninnu ye ko bi an ka hakili to fɛn dɔ la bi Mali diplomatiquement n'o y'an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko ye bi Mali n'o ye jamanadenw o ni fanga cɛko
danaya africaine parce que bɛɛ kun jɛ bɛ yen o ko bɛɛ ma jɛ bɛ yen sisan armée bɛ min kɔnɔ o de ye k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na maintenant wulikajɔ bɛ ka kɛ ka bɛn wagati ma ka taa sɔrɔ an ye san 10 de kɛ san 10 kɔnɔ cɛnnikɛlaw ye jamana fanba minɛ k'u sigi n'a ye donc u ye fan da ka tɔɔrɔ u ka fan dali ka tɔɔrɔ kɔnɔna na i b'a ye u ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun ye u dɛmɛbagaw ye sanni ni feere sira fɛ i n'a fɔ parce que mina sanni ni feere sira fɛ dɔw bɛ tajiw feere ma dɔw bɛ balo feere ma dɔw bɛ bagan feere ma u ye mɔgɔ sɔrɔ minnu y'u dɛmɛbaga ye parce que sira ma olu sɔnna ka tugu kɔ parce que n'i ma tugu kɔ i ka du tɛna lakana i muso tɛna lakana i den tɛna lakana u dɔw sɔnna ka tugu kɔ parce que u sɔnna ka taa olu diyagoya furu ka b'u masaw kɔrɔ ka taa n'u ye tigini minnu san 13 san 14 parce que o de ka d'a mɔgɔ fasigi ninnu ye donc pratiquement olu fana kɛra u jatigiw dɔ ye ka b'o fana kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka sira ma mɔgɔw tun k'u dɛmɛ san 10 kɔnɔ ni jagaw sarali ye ka taa se bon u b'a fɔ ko jaga quoi bingali sira kan k'a fɔ ko jaga o tuma a bɛ ye k'a fɔ ko o bɛɛ kelen kɔfɛ sisan u nana ye ko nin wagati laban na sɔrɔ min tun bɛ ka sɔrɔ olu bolo ka se ka kɛlɛ in kɛ u bɛ ka nafolo minɛ jamanaden minnu na jamana mɔgɔ minnu na u bɛ k'olu mɔgɔ kelenw de tɔɔrɔ parce que u bɛ k'olu de tilen bali sɛnɛ na k'u bali mun na k'u bali bagan mara la n'i ye jamana in fan caman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ na samiya fɛ ka sɛnɛ kɛ dugu minnu na a dɔw san 5 dɔw san 10 dɔw san 9 dɔw san 6 sɛnɛ tɛ ka se ka k'o dugu ninnu kɔnɔ sisan olu dɔw bololen don ka taa diɲɛ fɛ fitinin bɛ ka sɔrɔ ka taa di somɔgɔw ma fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ se k'u défend mais wari ti sɔrɔ bilen hali ka sɛ feere k'a don cartouche la k'u b'u défend ka bɔ cɛnnikɛlaw bolo donc dugu bin'u bolo kɔnɔ o ye dugu k'u sago ye mura sigi nana kɛ mun ye a tun kɛra olu yɛrɛ kana sigi ka jateminɛ kɛ mun ye sɔrɔ dɔgɔya olu tun bɛ ka financer cogo min mun y'a dɔgɔya mais olu ka ɲinɛ min kɔ sɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ ka kɛ dugu ninnu fɛ baara ninnu kɔnɔna na o fana de dɔgɔyara o dugudenw yɛrɛ fana dɔgɔyara o baaravalide minnu kan ka se ka baara kɛ ka wari dɔ ma olu fana dɔgɔyara donc tɔn minnu sigilen don hali ka se ka mɔgɔw dɔw dɛmɛ sira dɔ fɛ o tɔn fana fanga dɔgɔyara parce que olu fana kɔnɔna na tiɲɛw dɔw nana ye jigiya dɔw sɔrɔla o kɛra sababu ye hali o tɔn kɔnɔ mobilisation tun bɛ se ka kɛ financièrement o bɛɛ jɔra donc o de lase kɔnɔna na gouvernement sɔrɔsiw ye lasew kibaruyaw sɔrɔ kabini le 20 mars k'a fɔ ko nin ko bɛ sen na wa u y'u jɔ sisan n'a bɛ sen na u bɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don min na mura u dafalen u cɛkundamaw donc o don de aso kɛra o aso min kɛra a yira k'a fɔ sɔrɔsiw y'a kɛ ni renseignement ye mɔgɔ minnu tanyana la mɔgɔ ninnu u su yera u somɔgɔw y'u ye ka kɔn nin ɲɛ k'a dɔn k'u bɛ nin ko in kɔnɔ parce que min kɛra ni san 10 in kɔnɔ dugutigidenw alimamidenw dugu dugulendenw maa wɛrɛ minnu ni bantuw ni fɛn kirikaraw don olu de ye marifa taw maa wɛrɛ tɛ ka maa wɛrɛ bɛ na a daminɛ n'o kɛra o ye mais sisan minnu bɛ yen o ye banti minnu bɛ yen n'u sɔnna ka tugu ni cɛnniwalew kɔ dɔw ta kɛra diyagoya ye dɔw ta kɛra sira wɛrɛ ye nata wɛrɛ ni fɛnw parce que o jigi tɛ jamana ko kan donc jamana labilala u donna bɛɛ fɛn kɔnɔna na donc n'o o kibaruya nana se armée ma armée wulila ka nin baara kɛ su minnu bɛ yen nɔ ni mɔgɔw y'u ta k'u dɔn a su dɔnnen don maa si ma fɔ an ɲɛna ko u taara bin sugu kan ka sugu ci mɔgɔ ma f'i ɲɛna k'u ye bombardement kɛ du kɔnɔ ko u ma cɛ bɔ muso la u ma muso bɔ cɛ la u ma cɛ la ɲuman na o kibaruya ma di fo armée ye opération kɛ opération commando ye n'o ye c'est-à-dire que chirurgie ka chirurgie yɛrɛ de kɛ ka don kɛlɛ kɔnɔ sisan ka dɔdɔmali kɛ ka wolomali kɛ ka cɛw min kan ka minɛ o kan ka minɛ minnu bɛ yen ni nɛgɛden kalama kan k'olu ta u disi la k'o baaraw kɛ ni dɔw nana kanto k'a fɔ ko mɔgɔ sara minnu ye civil ye an ko an ka kɛlɛ daminɛ sisan ɲɔgɔn cɛ an ni civil de bɛ ɲɔgɔn donc u bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ sara minnu ye maa gansanw ye o maa gansan i b'o dan n'o dalilu jumɛn c'est pour que an bɛ don min na i ko bi an ye irisi ko in ta k'a yanga parce que an b'a dɔn ni kɛlɛ in daminɛna c'est une guerre asymétrique donc u yɛrɛ y'a fɔ o cogo la ko dans une guerre asymétrique lorsque vous perdez la face sur le plan politique diplomatique et médiatique, il est inutile d'envoyer les forces de défense et de sécurité au front. Parce que ni ka kɛlɛcɛw bila ka taa yen hali jugu fagali bɛ se ka kɛ jugu wɛrɛ fɛ kɛlɛ bere ka ɲɛsin a ma o de kama an y'o ɲɛsigi baaraw kɛ ni jamanaw ye minnu bɛ se k'an dɛmɛ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni o sɛbɛn t'an bolo n'o ye Vito ko ye Chine ni Russie Faransi ko o janfa bali ye o min balila an b'olu fo la ka tila k'a yira jamana ɲɛmɔgɔ taara yen u ni population ye ɲɔgɔn ye kuma caman fɔra min b'a yira k'a fɔ min kelen filɛ nin ye vraiment a ye mura population wasa u libérelen don bi alhamdulilayi cɛnnikɛlaw dankarilo la an y'a bila o minɛ armée ka monter en puissance minute kelen an ye tiɲɛ yɛrɛ la armée yɛrɛ a bɛɛ ka yɛlɛ sanfɛ wa an bɛ se k'an hakili sigi ko an ka cɛw bi kabako don n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ ka don
kɛlɛcɛw la o ye kɛlɛcɛw yɛrɛ k'a miiri ko anw yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ o ye kelen ye an ka tila k'a ye fɛnɛ kɛlɛcɛw bɛ ka minɛn sɔrɔ o yɛrɛ ka jate la min bɛ se k'u ka baara in kɛ o ka bɔ yen fɛnɛ kɛlɛcɛw k'a ye k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ gun fɛnɛ kan fɛnɛ o bɛ ka kɛlɛ min kɛ mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ se ka kɔkɔrɔ don kɛnɛ kan kɛnɛ minnu tɛ yen o ka bɔ yen fɛnɛ population k'i yɛrɛ ye u ka kɛta fɛnɛ kɔnɔna na fo ka na se an bɛ don min na i ko bi groupe si tɛ se k'i jɔ ko ɲɛngoɲɛ k'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ offensive lancer contre l'armée malienne n'u tɛ i bila ka taa janɛmɛ kɔnɔna na donc l'armée en puissance détail wɛrɛ foyi t'a la y'a comme y'a fɔ cogo min na dakura fila a bɛ ye n'o minɛn dɔrɔn de ye diɲɛ kɔnɔ n'o yera diɲɛ fan o fan ça c'est une armée qui monte en puissance. donc o bɛ ka y'an ka armée la bi. o bɛ ka ye parce que diɲɛ kɔnɔ bi minnu bɛ kuma armée ka koto kan u y'a fɔ ko Mali donna kulu kɔnɔ kulu min bɛ tali kɛ a fɔ ma ko les forces de défense supersoniques minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛw bi a sɛbɛya b'u bolo sira bɛɛ kan ji ka sira fiɲɛ ka sira pankuru ka sira duguma sira bi ko bi o sɛbɛya bɛ Mali kɔni ye an bɛ don min na ko bi diɲɛ ka o dɔn o laseliw kɛra ka fara an yɛrɛ ɲɛ bɛ min na bi armée bɛ ka se ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min fɔlɔ ni mɔgɔw kuma jate la k'a fɔ k'u tɛ se ka opération kɛ. d'accord Mali Konate armée ka monter en puissance kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se Mura ale ta yɛrɛ ma o min kuma ne a cayara fo ka se bi donya ma n'i bɛ fɛ ka rebondir Sidiki yɔrɔ min kan i bɛ se ka. donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn comme Sidiki il est dans l'habitude il est comme ça avec pique les lancers moi je pense qu'on est sur le plateau. On donne notre point de vue, dire que voilà, comme Malik nous, comme la photo Malik nous français, je pense que moi, l'intervention follow là, j'ai parlé sans placer un mot, mais quand même lui là, quand il a commencé à parler, avec un français drôle fort, avec la citation de cité, donc c'est lui qui est plus français que nous tous, on peut dire que c'est lui. Parce qu'à l'époque français, il faut un tout français fort. Français, il y a un cadal d'argent, parce qu'il y a un chocobi trop. Donc cela veut dire qu'il aime vraiment la langue française. En gros, on a fait mon fort. D'abord, kiri bunanku ta fanfela. Ako ben tala ka fo ne ma mo to fo mais ne a dit de façon générale parce que quand je suis sur le plateau nte mauta otoma mais mbata de façon générale et mawere mun buga aname ani mun buga naje olu re buka tomota tomala mun be sur le terrain ay ben tam fo e ben ye kuma mfa ko ka fo ko ben protéger le quelque part mais Kaoudjoum ta kéré en Kaoudjoum n'était pas protégé quelque part. Kaoudjoum aussi était membre du CNT mais Kaoudjoum n'a flagrant délit du code pénal. Crime irrétéré, code pénal. Quand tu m'as dit que makewa. Kataratigama. Ben die taille mouillé du mouné fora. Mouné tu m'as fait kono. Falgo tewa. O du mais falé du mais. Crime théa. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais crime théa. Non, ne ka fo. Les gens ont occupé et à fo sans ko fora sans qu'on ga au protéger quelque part. Yo de fo. Donc ne fait pas comme fo. Allez moufo, ben ye moufo. O crime ne o te pénalé o crime o falgo kumadi donc au forum na no o protéger nous Kaoudjoum ta tu pénalé Kaoudjoum ta o nous quelqu'un n'a ko flagrant délit et ma Kaoudjoum fait aussi n'était pas protégé même ta 80 vice-présidents donc c'est pour cela que je ne voulais pas dire le nom des gens. La deuxième chose Jara Mouta Fora ko Jara ta ko élément ma soro ka faranyon élément constitué areba photo ko ma soro ka faranyon ga tento ko la article na mumbe se ka ira mais Kaoudjoum fait la Kaoudjoum ta fait un vrai bololo sans faire où anye Jara ta vidéo blatchomna Kaoudjoum ta au parti vidéo qu'elle ne blarati kafoko élément constitué ma soro au bas on la banque kafoko fait ma soro la ko ko fenge c'est pour cela que nous ne kuma m'a faute de façon globale. Maintenant amé bo konnana amina mouye armée ka monter en puissance amba foko armée monte en puissance parce que danfara be kunu ni pitié o danfara e jumay follow jugu tumina bi anwnika antuma défendre antuma légitime défense de la c'est-à-dire aman sigi ka jugu kono kan yere la kana au cas où jugu ko kuna bianka anga se kan yere défendre bi amboro hukum konnana antara hukum jume konna on devait wulisa kan se fan jugu no fait. Donc raison pour laquelle on parle l'armée monte en puissance parce que notamment siranye kan changer follow nous ne tumena en kama mais si ça on devait wulisa kan nous segere kata nous kele donc l'armée monte en puissance a flana fene jumain anya yi kafo ni wakati labanna ali yire dado ala sa kunu am se kafo biso madai na sakra 1h du matin wati anga chedo nye mina munu so amba yi kafo wakati ni wakati akacha kafo ki be kalo fla kalo saba danyonga kafo ki ma minando nale ko na de anwa chedo ma anyo kuma du fo anko bibina ambe kelemuna o kele titani minante
kɛlɛ mun fɛnɛ do faut que mina le ka kilo mina mun b'a to i bɛ se ka jugu k'a dɔn a dagayɔrɔ la o tɛ se ka kɛ cogo si la tant que n'i ma armée ka mina ɲini ka d'a ma donc armée monte en puissance parce que minɛnw bɛ ka sɔrɔ ka di an ka cɛdenw ma parce que dusu bɛ ka don an ka cɛdenw kɔnɔ cogo min na u ka se ka taa terrain kan ka se ka taa juguw kɛlɛ donc an b'a fɔ armée monte en puissance maintenant mun ye murata ye je crois que les enquêtes sont en cours c'est pour ça n y'o de fɔ ko n'a fɔra ko bɛ justice la ka ban ko a kɔnɔ ko i b'o to yen maintenant kɔkan ko an bɛ se ka kuma o kan minnu bɛ ka kuma n'o ye ONG minnu y'u ka rapport bɔ ONG ni fɛn o fɛn ka rapport ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u si ma commission d'experts bila ka taa sur le lieu ka taa terrain kan ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn ka photos ta comme an b'a ye cogo min na police scientifique bɛ taa sur le terrain ka images ta ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn jɔn de ye nin ko nin kɛ mɔgɔ jumɛn ni jumɛn de fagara maa sugu jumɛn do an ye bunti ta la o kɛra o MINUSMA ye commission scientifique bila ka taga ka commission droit de l'homme mɔgɔw bilara ka taga sur le terrain u taara ka taa expertise kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ analyse bɔlen waati min na u y'a fɔ ko faransi ye civil le faga o kɔni rapport o bɔra maintenant nin mun ta mun filɛ ni ninnu bɛ ka nin mun fɔ nin olu ko an ye muraka dɔw wele walima maa dɔw de ye témoignage kɛ maa dɔw kɛ anw bolo an bɛ don min na ko bi tant que ni enquête ma ban anw tɛ se k'a fɔ ko maa minnu fagara ko civil do anw tɛ se k'a fɔ ko maa minnu fagara ko jadisi do parce que procureur ko enquête dayɛlɛnen do enquête dayɛlɛ ko ye jumɛn k'a sɛgɛsɛgɛ ka kunkunu ɲɛɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn ni ne ko sisan ko jadisi do procureur bɛ se ka ne wele ka ne interpeller parce que enquête b'en cours je crois que maaw ye communicati Touré ka fɛn lamɛn kunu ni enquête b'en cours n'i prononcer a kan i bɛ se ka interpeller k'i ɲininka i kɛra ni dalu ye donc ne tɛ se k'a fɔ ko jadisiw do parce que n'o fɔ ni procureur ne wele a daluya tɛ ne bolo ne tɛ se k'a fɔ ko civil do parce que n'o fɔ ni procureur ne wele a daluya tɛ ne bolo nka ne bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ an ka chef d'état major bɔra ka kuma mun fɔ o ko k'a fɔ maa minnu fagara banbagaci walo do civil tɛ k'a fɔ maa minnu fɛnɛ fagara maaw do maa minnu tun bɛ ni y'a sɔrɔ u bɛ ka dankari kɛ an ka jamana kɔdenw ka ɲɛnamaya la donc ne bɛ n sinsin o yɔrɔ kan o ye o yɔrɔ mun fɔ o ye o ta ye mun ye k'a fɔ ko rapport wɛrɛ minnu bɔra n'o ONG wɛrɛ olu ko k'a fɔ ko civil le fagara o y'olu fɛnɛ ta ye nka ne bɛ se ka mun fɔ gale kan k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ n lafiyalen do k'a sɔrɔ n ma interpeller k'a sɔrɔ daluya bɛ n bolo ni résultat bɔra waati min na ne interpeller k'a ɲininka n b'a fɔ procureur yɛrɛ ka résultat filɛ nin walima tribunal ka résultat filɛ nin k'a fɔ nin de kɛra comme ça an bɛ waati min na komi sisan tɛna don détail kɔnɔ parce que n'i taara interpeller i t'a dɔn i bɛna mun fɔ i ka sortie ko bɛɛ k'i ta kɛ o de bɛ Mali ka sortie ka fɛn sugu mɔgɔw ɲɛ b'a la aw minnu tulo b'an na ne yɛrɛ b'o fɔ aw ye Madame Siri Kuyate ka bɔ armée kɔnɔ question laban an y'a ye k'a fɔ mun ye tubabuw ka kuluba n'o ye Union européenne u y'u ka laseliw kɛ Alimaw yɛrɛ ka ambassadeur o nana bɔ Mali kɔnɔ k'a fɔ mun kɔni ye olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ mun n'o bɛ ɲɛsin Mali armée ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye ka kɛlɛ fɛɛrɛw k'olu kalan a kun n'an b'a wele ko formation ko olu b'o gulo fɔlɔ nin tɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka armée ka monter en puissance a ma wa Sam yani me o ɲininkali jaabi parce que b'a dɔn souvent ni na ne bɛ kuma a ka di n ye min fɔ mɔgɔ ka o de faamu i ka sɔn ma ou bien i kana sɔn ma en tout cas min ka di ne ye ne ye min fɔ o ka faamu quoi je dis que mɔgɔ min bɛ CNT kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ sariya de bɛ yen min b'a to ko bɛ ko la a tɛ se ka nɔ minɛ olu la ten immunité parlementaire o de ye protection ye sin'a fɔ ko wɛrɛ do quoi donc o b'a yira ni ko dɔ do a bɛ se ka minɛ sariya b'o fɔ maintenant a fɔra de ko a jalakira ni min ye o dɔnna k'a m'o fɔ ka taa sɔrɔ a ma taa se fo degré ma ka taa sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ do a tɛna se ka minɛ ten fo ka taa sɔrɔ dalu jɔnjɔn ka sɔrɔ a ye mun ye fɔ dɛ a ko minnu bɛ ka désobéissance civile kɛ Bayangara mara kɔnɔ ko minnu b'a kɔfɛ k'u dɔnnen do parti minnu bɛ a dɔn a y'o fɔ a banna kuma fana a ba filɛ maintenant comme kuma fɔ waati kɔnɔna na a ye jeni min kɛra cɛnnikɛlaw fɛ mɔgɔw la mobili kɔnɔna na o kuma fɔlen min kɛra o tɔɔrɔ ni mɔgɔw kan ka basigi min kɛ o kuma fɔra mais kuma min bɛ tali kɛ désobéissance civile la o fɔra ka kɛɲɛ ni yɔrɔ ye yɔrɔ min nɔgɔ foyi t'a la n y'a zi n ka émission kɔnɔ minnu bɛ k'a jalaki k'a ka minɛ o ni minnu bɛ yen ni ale yɛrɛ ye min fɔ k'a bɛɛ zi en intégralité donc n y'a ye k'a fɔ n y'a fɔ Musa t'a la minnu ye Musa t'a bila u m'a fɔ ko Musa ye nin kuma in fɔ ka kɛɲɛ ni sariya dɔ de ye a ye min fɔ a ka kuma kɔnɔ donc a bɛ fɔ o ma ko l'élément constitue de l'infraction n'o ye ko i bɛ nɔminɛli kɛ ni ko nɔminɛli bɛ k'i nɔ kan ni ko min ye a dafalen ma se kiiritigɛlamɔgɔ ma
o de ɲɛfɔli kɛra o de nana ni sɔnɔgɔya k'a fɔ ko ne fili don n ye jamana sariya dɔ de ta k'o ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la jamana sariya jumɛn ko malidenw kan'o fɔ kuma de bɛ yen ta n y'a fɔ nin fɔ cogo dɔ la c'est pas trop méchant. L'élément qu'on suive l'infraction ensuite qualifier l'acte pour que la soit kiiri lase. Effectivement an y'o fɔ yɔrɔ la min ti yan ye an tɛna da don min na bi o dɔrɔn de ko don. D'accord. Donc o la sisan i bɛna ye k'a fɔ olu jɛkulu ninnu tuma min na u bɛ ka nin baara ninnu kɛ. Nin ka ɲininkali jaabi tɔ ye. Voilà nin ka ɲininkali jaabi tɔ ye. An y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ bɛɛ ko nos soldats font figure d'éternels apprenants et d'assistés. Kuni jamana bamanankan na. Jamana 29 de b'an ka jamana kɔnɔ. O jamana 29 min b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ nalen don kuma bɛɛ kalan kuraw kɛcogo kuraw miirina kuraw ka taa sɔrɔ jamana ni jamana si ka kalan cogo kɛlɛ ta sira fɛ u tɛ kelen ye. Ka bɔ a la fɛnɛ kalan min bɛ ka taa d'u ma a fanba ɲɛsinnen don ko hadamadenya hakɛw lafasali jamana a bɛ fɔ min ma kɛlɛ kɔnɔna na. Kalan min bɛ ka d'u ma kalan in tɛ ka se ka kɛ kalan ye minan di kalan tɛ minan labaarali kalan tɛ kɛlɛ yɛrɛ fɛnɛ k'a kɛ kɛnɛ kan o kalan tɛ. Oui u bɛ ka taa an ka kɛlɛcɛw ta cɛ dumanw k'u sigi diɲɛ don o don yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min ni u mago bɛ kɛnɛma ka t'u sigi diɲɛ don o don ko walanda bɛ ka d'u ma o walanda dili nɔ kan u bɛ ka taa min don u kun ma o n'an ka jamana miirina kɛlɛ min b'an da la u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛja an ka jamana mago bɛ mun na wa u tɛ kelen ye donc pratiquement an nana ye k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw bɛ nin walanda min dili la c'est comme n'a fɔ o kelen don dɔrɔn maa ye dɔrɔn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ko kalan min kɛ k'a d'u ma sanga ni waati bɛɛ u mago bɛ kalan na tugun ka taa fɛ quoi donc u tɛ segin kɔ quoi. donc formation mun d'u ma formation tɛ kisɛ bɛ ci ta ni terrorisme kɛlɛ bɛ ka taa ni u bɛ taa f'u ɲɛna de islamiste kɔrɔ de ye nin ye terrorisme kɔrɔ de ye nin ye a bɛ fɔ min ma ko état islamique kɔrɔ de ye nin ye guerre asymétrique kɔrɔ de fɛn nin ye diɲɛ kɔnɔ ni kɛlɛw bɛ yen san diɲɛ sariya ye min fɔ droit de l'homme ka taa se fo crime de guerre ninnu ni fɛnw a kan ka mun éviter donc sisan marifaw bɛ yen enquête olu mana kan u bɛ t'o de kalan k'u kun u bɛ t'o dɔrɔn de kalan k'u kun donc o de kama an ko k'u kelen kalandenw ye minnu dabɔlen don kalan min k'u kun dɔrɔn mais kalan kelen kɔfɛ u tɛ se ka foyi lawaleya parce que kalan min bɛ d'u ma hali minnu bɛ k'o kalan d'u ma olu mɔgɔ kelenw b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw don minnu jolen tɛ donc hali bi u ni dɛmɛ ka kan o donc o kalan min d'u ma dɔrɔn éternel recommencement c'est-à-dire kalan min d'u ma dɔrɔn donc yan'o cɛ o y'a sɔrɔ kabi 2007 an ye mankan dɔ kɛ Africom na la o 2007 Africom na la ko bɛna an ka kɛlɛcɛw de dɛmɛ ko yaasa u bɛ se cogo min na ka jɔ terrorisme kɛlɛ la o y'a sɔrɔ an bɛ ka papali wala ko min fɔ an tun b'a mɛn jamana wɛrɛ de an kun bolo ko tɔw yɛrɛ ka ko don Daniel américain de do Volmen de kanto ko ni farafina sɔnna k'u bolo don américain ka nafolo kɔrɔ k'a fɔ k'u ka sɔn ka n'i ka jamana kɔnɔ ni Africom ye pour que ka se k'an ka kɛlɛcɛw dɛmɛ k'i k'a dɔn ko u ti bɔ ka jamana kɔnɔ ni kɛlɛ ma wuli américain dɔ de nin fɔ américain dɔ de nin fɔ Daniel Volmen ni mɔgɔ min y'a tapé Google kan a ka déclaration par rapport Africom n'ala farafina kɔnɔ ale de ye nin laseli kɛ en 2010 an ka cɛkɔrɔba n'o ye Amadu Seydou Traoré Amadu Djigɔn Ala ka hinɛ la ale fana kanto ko kabi ale kɔdɔn a ka ɲinini kɔnɔ ale m'a ye ko américain sɔrɔsi kelen jiginna jamana dɔ kɔnɔ nin sira fɛ k'a ka ban ni kɛlɛ ma kɛ awɔ en 2010 o de kɔfɛ san 2011 ta donna Libi la tiɲɛnikɛlaw kun dalen an ka jamana kan sɔrɔsi minnu yɛrɛ tun bɛ ka entretenu américain fɛ o kɛmɛ jɔda 80 taara yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛnikɛla kulu kɔnɔ ka jamana kɛlɛ donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ninnu mɔgɔ ninnu ka n'u ye a bɛ fɔ min ma ko a barikani o a minisuma o ka taa ETM o ka taa EICAP o ka taa G5 Sahel o cɛ ninnu bɛɛ de b'u da ka bɔ an da la min bɛ baara kɛ bi a fɔ o ma ko les femmes ninnu ka tali tare de don ni ye sebaya dɔ de malidenw ye min sɔrɔ nin cɛnnikɛla kulu kan voilà donc n'i y'a fɔ ko malikɛ ninnu bɛ fɛ ka fɔ o y'a ka kalan mɔgɔ kalannenw n bɛ fɔ dɔrɔn nin fɔ quoi parce que an bɛ mɔgɔ kalannenw fɔ ni o fɔcogo de o kana dimi a la quoi donc n bɛ fɔ k'o de fɔ quoi olu ye mɔgɔ kalannenw ye olu b'a fɔ ten de voilà an bɛna kuma de Mali yɛrɛ ma a fana fɛlata ye min ye ka kɛ ni min ye an ka womase tabaw u ka formation ko ye ka bɔ Union européenne bolo ETM hukumu kɔnɔ alimaw yɛrɛ ka ambassadeur yɛrɛ nalen kɔnɔna yan a ko olu n'u ta ka bolo i n'a fɔ u ka jɛkuluba ye décision ta cogo min
minti dobo anga armée afangala wa bon jamana bebe barake ni ka sharia udi olu fe olu ka sharia kono olu ba fo chugamina ko ni Wagner be jamana munuka olu no o jamana mauti se ka barake nwambolo donc olu ka hakilna tayo ye je crois que wusigi no klene kaya ka fo tangene Wagner be ya olu ni anga sorosu te se ka je ka barake nwambolo donc olu ka sharia ta fanfala nga muye ka fo ko u joro tunte mamunu bo kuma fo je crois que uma asimi yere nyininga asimi ko ku jore fude non mo munu bo fo olu yere munu be ka sorosu soutenir uma sorosu yere nyininga asimi ka déclaration folo o kara jumay boulevard l'indépendance kara jumay nous saluons les forces étrangères qui sont chez nous munu be ka soutenir ay UTM fo ka barkan fo ka minisuma fo force fe ba on fait ka be fo ko nous ne be ga soutenir amu fo o be ga de même kan et alni djoué kilo fra kilo e djoué José sa fo ka kilo fra ka jain oui on nana en fait ko ku beta obeta ay do ka on fait on nyana mais si ça ngoni obi se kata obe famia mais ka fo ko man fo ike asigo te na ko na fo tout là bon ça dit nous faut ça string bi soko fo pas string civil mais kata sur rasu nyinga ke même kunu télévision nationale là journal là ya yo o te formation do banto di diplôme ga di sur rasu les chefs d'opération les capitaines les commandants munu be chef d'opération là diplôme tu mga duma UTM fait donc au diplôme mu se ga na fa do nyeye diplôme di ko ma o jume au blana ka formation do recréer au kun o formation ko fait ka yirela ka fo ki une formation suit ibora ni kra majoré ni kra nyemo ni kra ko diplôme dima o bora nga télévision nationale la i kunungoro donc ni ko ente ma fenke ta kulukoro ni ko lu ma fenke c'est pour cela que kana fo ki jugu yesu za ko me ka klo fara manja tiens day jugu do ça mais ka klo fara manja o fene kuma wore de donc me fait ka mun fo fait beno a bela jelena na fa do ibe se ka fo ko amase ki jigi fa ka se niveau do la nga ka fo ko na fatala o kuma wara kin la fo sa courant ma ambule en 600 courant tambula yani ya watin dola anga fo courant na fatala yana kana ngo na fatala man nale abuga na fa do nyayo yana tunga tige fena tume watin na tunga na fa do nyayo antumga fem kani 600 mune bo charger ni courant tigara courant est téléchargé wa ni courant tigara ko fa ale be soro ka dama na fa do mai courant na wa parce que courant yi fendo dalema ko ke sobe na le te o be se ka le joro fa courant mo kewa donc be fe ka mun fodron i kana fo ko fendo la na fatala i be se ka fo akarsa nana ni hukumu konnana amasika an jigi fa antum mago bala degré na maseko fa matseki sosola mais karsa nana na fa fo itala anetti soko fo parce que ale soro sura ti soko fo ale asimi mo fo parce que asimi ka déclaration folo comme si ritu bora mais sikaka asimi ka déclaration folo ayo fo aka déclaration flana na ayo fo aka déclaration sabana na ayo kelen fo ngotuguni al transura sekundala wo kelen fo mais maintenant utara sisa mune minake utara mun kan ke an yodo fo ka fo ko karsa autant ka kele an kele jume kan ga sura suwere kula jo kula quoi quand français nodo karsa nodo français nodo INP Union européenne nodo américain nodo walma karsa nodo ko bela jilen boy ni nunu ya ambla domina angana fo ko ils nous ont abandonné en plein vol nganjuni la o kataso an were prendre nous an ka fo nga chedon flé ne dalembo le lawo ro ko so ne kuma ne ta fo karsa ne ba fo koludi won kuma hakli jigo me do ko le parce que mbadon akera chugo olu lebeya olu tna en plein vol to nun tala na akera chugo na su dola na mata olu ka jimi srafe olu buwa krini kasanu fe unche witaw kaso wala obese ka foka chantage kana akarsa ni ma tanga dabada ma mena niki ama ke tantola meni armée do est-ce que armée no forma na en retard obese ko forma donc raison pour laquelle ne ben hakilita sadi kan apio de kan ka fo karsado o teme anka armée mune be se ka ke tuamna bibi na recrutement ka ke ni jatemine ka kacha ala fait semaine wala chaque 2 semaines il be communiquer do ko recrutement ka ke yoro dola to mine ka sika chedo recruter parce que anka jalati bado fo bloma kono no général Darou Dambélé ayo fo ko effectivement bolo ana me kelem kono ka tisika ke
il faut que kanka recrutement de fara en boloka ayo kuma kan fo ako ko il faut que anga chedon former kele na parce que kele munu kele ni fo ani for kunu kele tinte kele nyeda kuraw ditu o kele nyeda kuraw jume kanga chedon kele o kele da nyeda kuraw la ayo fere fo ayi fere sabala fere fo ako ko fin jume be se ka nyini ka duma chuko mina u be se ka jugu kele ko tu daga rola ayo fo ka buluma kono madogo machila donc ayo mu fo ne bula an kan ga nyesho de ma hal ni ya soro ka fo wuli ka jo chama bi ka ke bibi na o ko de la je crois que ni ya soro ka fo antoro kam ka dulo kan am se ka fo chenire la ton nuna tare au tara tare an ka arme ba mbula me domna ko bi wa on dale mala ka fo arme de se ka an kuma bo ka an kisi ka bo jugu toroma donc am se ko orofo ani fena me fe ka rom fena fo ka bo orola oui ma chama ba fo ka fo ko arme konnana kibita soro ko mado ba kono olu matigi la mo nu fleni kibita so ma jugu de chara ka blala mais mune boke ko ni deseri dena ki ba blakata armée kono ni desera i ba blakata armée kono re o kuma kan fo déjà ko ba re bi ki armée retraite parce que armée républicaine ni armée tene tay et tate que kuati tate armée bere tay betadu ni ne masiruma mo tala masira mo donc bere jedu donc ne o le traité to la ka fo ko mamun ba kono ita so ma chenu no donc ko ba re bi ki armée la gauche ne bulo bibi na mun kan ake mamun be ka fo ko chenere la gale ka o be fe ka jamana in akanu adusu o be fe ka jamana in defani marfai o be fe ka kuma boni fe anga recrutement mara daile ko lu maunu wole kana akanu be mun na parce que ambo yi fene de chamana me wole makake ka nyeshi irashi mo ma munu be ka fo ko suratu nyema wi o ku jija o ro fene na parce que recrutement na kuma ambo kuma kanu be ka fo ko favoritisme be walma ka fo kasana ni wari walma karsan be no ya de no recommandé en fait o ka dabla armée kono am se ka ke fanto la alu fanto la kanga kele ka boy mais armée kono kuma ere manga mais parce que armée mu ka jamana défend donc o défend yoro la o manque passer karsa recommandé walma o karsa na follow di ka doala donc je crois que o kan ku jija ka tro bela jelenke recrutement fin be na le ni kofe ni kuma kan ni kra yen ko shila ka fo ko karsa recommandé walma karsa war sara d'accord amanyesi siriki kwate ma on siriki kwate mini anka jamani anko munye France 24 fo ka tase RFI ma o konin ku ka minaw ka taba mali kono munye u ka division atna ke ka daka o be bara muna abala ngona de laka ke bumana la no ye uranda ala tusu fara tusu mena be wole ko mil kulin na ye uranda daga kulunci ka filongoloci ku bo bara model lela on fait o kuma u ka bara aka joya ambo ula mini anga affaire étrangère ministre no ye Abdoulaye Diop ale tume ale fuka aka jamu o kana kan no ye RFI ma chaman be ma famille ali soro ala de yalma ibe musoro ka fani ula sama bali yani mo jabi mina ni be rebondi fasi ya par voilà mina do fo maliki ka mo do kan parce que vraiment depuis baro damne akadine ka fo préparatif parce que lu ba ye kalani mina ngono ama ye anga kum fenjati la parce que ouais parce que faut gagner fo mo ka famu quoi parce que on bet tono ke mini ote ibe shiba ibe effort min fourni anga tono to ye quoi ibi ka wuli ka jo ibi shinya na ibi buli min ke anto flen na fay quoi amen na fa fle de conflit no jabi tono donc no maso abiye ka foki ka wuli ka join na fatala anga famu tenro ne quoi fu jabi kay oui jabi de do abi ko mi jabi de bolo quoi donc achimi discours fo andu mi foronyena o de ko mo be mine fin fladema ika fota ni ka keta maintenant ça ni fota ni keta foronyon ko ibe mine ika keta de ma donc achimi kuma mi fo on est avec aira ka fo san ko ni be mbura ka kulu munu fo ça ni be kata nani irishu ti se ka baraka nyon fe aita et ma achimi ko keta yi munu ko fo ni ko ko mo mi ça dit que obil la série du men ko fo ngo ba ira ka fo ko ni be do ko fe ni na fa be do ko fe peut-être am mi ko ri ni parce que ama ire ni ko na ta ire ata ko kere bo ni fo so to ya na moro ko ne ba ka fo antu mi ko no daru damele ni ko ma mun fo mo ko ma nga mesela ta ka parce que nyaka jamana nyina ma ko na iti ba ka so na je ko no eto di mais parce que ye jamana la bla ka armée la bla ka armée la gauche quel est comment tout va bien kata soye jamana ministre de la défense parce que allez comment il faut d'abord check ce que l'on a comme ako ka mo be mo ba fla ba tan fla quel est le cas kata so mata ako ko jiti
bi armée bi ka yela ni machine bi jisene bi kan dagaro mino bi jisi parce que Mali fa be jidi ma fam ay kan ko na folo tamolo ami dominer ko bi ka sika kelenke ko France di bi sika jida ma ka bulke si kelen font c'est fait c'est faux c'est du mensonge c'est du mensonge tete o ci galon kam tik se kelen tal a wakata nya fo ni fo la kata fa be fanga kono abe fo na fora be na ni munye abe jamana don jigi tigɛ ka kɛlɛ cɛw la a bɛ kɛ sababu ye ka jugu ka kɔkɔrɔ don ka sababu kɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka siran ko jamana kɛlɛli ma nɔgɔn a bɛ ye k'a fɔ ko maa bɛ jamana kɔnɔ min ye jamana maa lafalen dɔ o yɛrɛ y'a sɛbɛntiya ko bi se foyi t'u ye manko gosi donc i ye jamana labila ka jamana kɔnɔdenw labila i man ka to yen mais ni n'o fɔ i bɛ taa kaso la de i si se ka bɔ o kaso kɔnɔ Dawuda kan ka taa kaso la bi kiri kan ka wuli a nɔfɛ k'a minɛ o la bi parce que nin kuma in tɛ fɔ a doni ma ni tale kun kɛra ale ka kuma ma ni jamanadenw kun ye tale k'ale ka kuma ma k'u bolo sigi sama sɔrɔ Mali cira sisan an bɛ mun de kɔnɔ a yira k'a fɔ ko ni nafa b'a la an bɛ nafa ye cogo jumɛn na o de ye wagati min na ETM ninnu ni ka taa se a bɛ fɔ min ma ko ICAP ninnu a bɛ yan o wagati kelen jugu bɛ ka sebaaya de sɔrɔ an kan o wagati kelen dugu de bɛ ka jeni o wagati kelen diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka laseliw u ka sɛbɛnni minnu bɛ kɛ i n'a fɔ ko rapport o bɛ ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni fanga bɛ ka bonya maa minnu bɛ baara kɛ lakana ko sira fɛ o bɛ ka yira ko Mali fan bɛɛ bɛ ka kɛ rouge n'o ye ka kɛ wulema ye ka sababu kɛ jugu bɛ ka sebaaya sɔrɔ jamana kan e dun bɛ ka kalan di kalan banbali nafolobaw diplôme baw bɛ ka di mais o diplôme bɛ ka di mɔgɔ minnu ma an tɛ olu ye kɛnɛ kan dɛ an bɛ ka minnu ye kɛnɛ kan o ye aw yɛrɛ bɛ bolo ko minnu tɛ se ama kalan di minnu ma olu de bɛ kɛnɛ kan olu de bɛ ka dasi k'u kun ci k'u kun yɛrɛ kɛ o photo bɛ ka yɛrɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kan de bɛ ka ci o cogo la kalan bɛ ka di minnu ma olu ni diplôme bɛ ɲɔgɔn bolo o sigilen don salon kɔnɔ clim bɛ ka fiyɛ u bɛ sɛ woro dun ni fɛnw kirikiraw la hey Sam Bali an kun t'o faamu bɛ yen an jaabi de ye ayi mais an t'o ni faamu dɛ o jaabi minnu y'anw ka dɔnniya ma se fɔlɔ c'est pourquoi depuis Kɛramate a digira n balimakɛ Maliki la an bɛ fɛ mɔgɔ k'a ye anw bɛ minnu bɛ yan anw minnu sigilen don k'an ka impôt n'an ka taxes di anw mago tɛ fɛnw na quoi an mago bɛ jaabi dɔrɔn la quoi n'an ye wari di min kan ka kɛ an mago b'o de la voilà an b'o de ko an b'an ka impôt n'an ka taxes di an bɛ wuli ka so ka jamana dɛmɛ ka jaabi de makɔnɔ sinon an tɛ dɔwɛrɛ kɔ o bɔlen sisan i b'a ye k'a fɔ an nana ye k'a fɔ kɔsani na a fɔra ko France 24 ka bɔ a la voilà o ye n ka ɲiningali jaabitɔ ye voilà o jaabitɔ n tɛ ɲinɛ ɲininkaliw kɔ an ka taa o jaabitɔ i b'a dɔn anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ quoi bon n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ sisan maa min bɛ kɛlɛ kɔnɔ i b'a dɔn ale ka laada ni min tɛ kɛlɛ kɔnɔ o ka laada tɛ kelen i b'a sɔrɔ sisan kɛlɛcɛw tatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'u ko k'u jɛ dɔw yɛrɛ bɛ parfum fiyɛ o la oui o bɛ kɛ o dɔw b'u pɛn dɔw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ quoi mais a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'a tatɔ min filɛ nin ye k'a tɛna taa da dugu ma dɛ awɔ n'o bɛ y'a la a b'a da dugu ma n'a kan ka biri a b'a biri n'a kan ka min kɛ n'a kan ka don jinɔgɔ la a bɛ don jinɔgɔ la donc kɛlɛ bɛ o laada de kɔnɔ sisan France 24 bɛ min lase anw ma a bɛ labɔli min kɛ c'est comme n'a fɔ an bɛ don min na ko bi an b'a faamu cogo jumɛn na a fɔ ma ko bouclier ne ye kɔtɛrɛ o b'an bolo gosilifɛnw bɛ filifɛn m'an bolo donc sisan an bɛ fɛɛrɛ de kɛ jugu ka filifɛn ou bien a ka gosilifɛn kana sɔrɔ donc sisan RFI kelen don n'a fɔ ou bien France 24 kelen don n'a fɔ kabi 2012 an bɛ nin kuma na olu bɛ ka fɛn de fila ma min kɛra sababu ye k'an ka jamana caman bi a gɛlɛn binna ten de ko na kɛlɛ kɛra ten de France 24 la k'a ka wagati an fɔ jamana ɲɛna ka fɛɛrɛ kɛ k'a datugu parce que n'u ma datugu n bɛna maliyɛnw fɔ ɲɔgɔn kɔ jigitigɛ bɛ na armée bɛna boli mɔgɔw minnu musow n'u cɛw n'u denw n'u faw wele ka kɛlɛ juguya ka taa sɔrɔ kɛlɛmatɔw kundama ma kabi o wagati an ka kuma fɔ bon bi an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra sisan an ka jate la olu bɛ ka se ka fɛn min fili ka na an ka jamana kɔnɔ n'an ka bɔ t'a la an bɛ se k'o kunbɛn nka anw n'an ye fɛn bɔ k'a fili u ma u yɛrɛ ka minɛnw sababu la kɛlɛ kɔnɔ an b'a jate minɛ ten k'a fɔ o guerre communicationnelle hukumu kɔnɔna na ni France 24 ni RFI yɛrɛ sɔnna ka interview accordé an ka ministre dɔ ye o ministre ka taa an sago fɔ o ka kigiri olu yɛrɛ ma ɲi an tɛ se k'o jate k'a fɔ n'a fɔ ko juguba ye parce que d'abord mɔgɔ min yɛrɛ a interview kɛ n'o ye Alain Foka ye o Alain Foka bɛ ka fɛn fɔ bi Ukraine kɛlɛ la Mali kɛlɛ la diɲɛ jabaraninw bɛ nkalonba minnu tigɛ o yɛrɛ fɔbaga ka dɔgɔ Mali kɔnɔ sinon i bɛ se k'a fɔ maa bɛ yen a ka dɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ min sanga a ka waleya la a bɛ ka tiɲɛ min fɔ bi ka kɛ ni janfa min bɛ ka sigi farafinna la finalement an bɛ ka kuma minnu fɔ yan Alain Foka bɛ k'o kuma kelen de fɔ
o Alain Foka ka micro la ni an ka ministre tara Alain Foka kumo a bɛ match a bɛ baara minnu to a bɛ kibara minnu sɔrɔ fanga yɔrɔ ɲinini sira fɛ k'olu kibaraw jɛnsɛn n'an ka ministre tara d'a ma a k'o jɛnsɛn an bolo a fɔ ma ko cheval de Troie c'est-à-dire que i ye jugu yɛrɛ kɛlɛ ni a yɛrɛ ka c'est-à-dire que a yɛrɛ ka fɛn dɔ a sɔnna fɛn min na a sɔnna fɛn min na ka taa n'a ye ka du kɔnɔ i ye jugu kɛlɛ n'o yɛrɛ quoi c'est-à-dire qu'il sɔnna ka fɛn di jugu ma min bɛ se k'a yɛrɛ kɛlɛ a y'a minɛ ka taa n'a ye ka du kɔnɔna na donc an b'o a faamu o minɛ de kɔnɔ c'est pour que an tɛ se k'a ye k'a fɔ ko a ye u ye fɛn dɔ kɛ non mais an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ u ye fɛn dɔ kɛ i y'o fɛn kɛ n'a tun ye kuma de fɔ ko min bɛ se k'a ye k'a fɔ ko o taara ka Mali kɛlɛ n'a ye an bɛ se k'o de fɔ mais dans la mesure a bɛ ka fɔ yɔrɔ de ye c'est pourquoi n'i ye Russie jamana ta k'a lajɛ olu mago tɛ Faransi ka min lase olu mago tɛ Europe jamana ka min lase u mago tɛ Américain ka min lase o sira min bɛ taa u ka jamana kɔnɔ n'o sira min bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u y'o bloqué mais olu fana kunnafonidiw fana bolo min fana bloquera ça veut dire quoi olu fana mun olu ta balan dɔ la olu fana tɛ fɛ u ka fɛn dɔ kiri u ma mais bɛɛ t'a laɲini ye ka fɛn dɔ sɔrɔ ka kiri u ma ye bon bi ni Faransi 24 taara k'a bɛ interview kɛ Poutine na comme an bɛ k'a su cogo min na mais a daba di parce que ale mago bɛ min ka fɔ o de ka fɔ sisan maintenant min n'ale tɛ fɛ o ka fɔ o bɛ tigɛ donc o de a tɛ division an fɛ mais n'an y'an wele an bɛ gabakuru filɛ ma an b'a filɛ ma an b'aw boxer ɲɛ bi naani ma n'an ye o sɔrɔ k'aw boxer an b'aw boxer wa an tɛ yɔrɔ bɔ yɔrɔ la dɛ donc o de Job ka laseli b'a faamu ten an b'a faamu minɛ de kɔnɔna na d'accord parce que n'an ko k'an bɛ Job ka kata kɔnɔni dɔw bɔra ne fɛ yan ma mɛ pratiquement semaine bɛɛ u bɛ taa an bɛ ka minnu ka médiaw fɔ ko média mensonge don mais semaine bɛɛ u ka mɔgɔ bɛ n'anw fɛ yan donc an seko bɛ kuma min na n'u b'u k'o fɔ an b'o fɔ ka d'u ma mais n'u mɔgɔw bɛ u bɛ ka kuma wɛrɛ minnu fɔ n'o t'an ka seba la an b'o kɛlɛ donc an b'olu ye an b'a faamu ten de quoi. d'accord Malick Konate Ablaye Diop a ka intervention Alain Foka ale ka émission na RFI n'o y'a sɔrɔ a fɔra Mali kɔnɔ ko RFI ni France 24 a ka division d'abord kuma ka gɛlɛn quoi parce que radio barakɛla ni nana fɔ ma e mun ye mécanicien ka fɔ radio barakɛla ma k'a bɛ ka mun fɔ k'a t'a dɔn a ka gɛlɛn quoi c'est comme k'a fɔ Dayiru Danbɛlɛ ma bi k'a fɔ k'a ye mun fɔ a t'a dɔn i bɛ se k'a fɔ a ye mun fɔ a ma bɛn i ma mais a t'a dɔn kuma ba dɔ dɛ même sɔrɔsi ɲɛmaw u b'a dɔn Dayiru ye maa min ye tout le monde le sait armée kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn ani fɛnɛ k'a fɔ ko diplôme bɛ ka di maaw ma u bɛ t'u sigi clim kɔrɔ mais UNTM m'a fɔ ko maa k'i sigi clim kɔrɔ UNTM y'i formé de c'est comme i taara écoliso la Kuyate kalanna écoliso min na diplôme dira ma après ni Kuyate y'i sigi so k'a fɔ non maître m'a fɔ n ka taa kɛlɛkɛda wala maître m'a fɔ n ka taa baara ɲini wala maître m'a fɔ n ka taa nin kɛ k'i sigi so a tun bɛ gɛlɛya dɛ i kalankun ye jumɛn ye i ka taa ɲɛɲini ka taa lawaleya donc ne ye maa minnu kalan ka diplôme d'u ma k'u kalan k'u dege fɛn dɔ la olu ma t'o lawaleya mais ne mun y'o kalan i bɛ na ne de jalaki je crois qu'ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko k'u bɛ t'u sigi u bɛ tila formation u bɛ t'u sigi clim baw kɔrɔ jɔn de y'o kɛ est ce que olu de bɛna t'u diyagoya ka bɔ clim kɔrɔ c'est pour ça n y'o de fɔ i bɛ se k'a fɔ karisa ye baara dɔ kɛ i ye nin kɛ tɛmɛ nin yɔrɔ la n bɛ nali i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn minnu bɛ taa a formation bénéficier sɔrɔsiw jumɛn don i bɛ se k'a fɔ ne kɔni Mali sɔrɔsiw de kɔni b'a bénéficier c'est l'armée malienne hali kunu minnu bɔra télévision nationale la a bɛ taa a ye taa ORTM ka bɔlɔlɔ sanfɛla la mun bɛ Facebook kan c'est l'armée malienne des capitaines des commandants a bɛ fɔ olu ma ko les chefs d'opération c'est-à-dire minnu bɛ fɛnw kunna maa minnu kunna n'u bɛ kɛlɛkɛda la les capitaines bɛ kɛ n'a fɔ u b'a fɔ ko bataillon tɛ mais troupe bɛ di minnu ma ka taga les chefs d'opération diplôme d'olu le ma kunu ne ko ko non ko n'olu tilara olu tɛ sigi clim kɔrɔ olu tɛ taa maa wɛrɛw de bɛ t'o place la o bɛ bonya ne hakili ma parce que ne bɛ se k'a kɛ misaliya jumɛn ye mécanicien kana fɔ k'a bɛ radio baarakɛla ka baara fɔ a ɲɛna place la i m'a dɔgɔya dɛ mais i y'a faga de parce que bɛɛ n'a ka baara don maintenant n bɛ fɛ ka yɔrɔ min ye Job ta ye ne tɛ se k'a faamuya parce que communiqué in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ e k'a fɔ ko nin bɔlɔlɔ sira min filɛ nin k'u bɛ ka désinformation de kɛ ka kunnafoni jugu di maaw ma k'a fɔ ko nin kunnafoni di sira min filɛ nin k'u bɛ propagande na cogo min na ka se ka maaw kun kari ɲɔgɔn na ka tila k'a fɔ ko nin kunnafoni di so min filɛ nin n'o radio milieu koli min bɛ yen ne y'a sɔrɔ k'a fɔ a tun bɛ Rwanda jeunesse senfɛ mun yɛrɛ ye rôle min joué a la maa m'a joué a la ka se ka tiɲɛni jugu kɛ ko radio b'o pratique kelenw de kɛ a b'o rôle kelenw de joué
e yo kuma kan fo ika jamana kondo yi ka tla ka kangarma dake ika jamana kondo yi fene ka daka olu so sra ye sra o fen ka bela jilentige ka boy ka tla ngotuni ka fo kuna fundi sowie ka fo ko mashi kana soro mumbe nu kuna fundi la nu ku ka puma fendo ta ka bla ka fen san fela la ka jouer e yo kangarma dawke e ma daw fene ma ye ministre de la communication bla ka kuna fundi jekulu munun be ko nyemo wole ka fuina ku kan decision ma fuina ko ka nyinu fere ou ya instruire ka fuina jagwe anga la waleya mashi kana asoso parce que femme no atenya e yo kuma kan fo ma bokalo teneni taratala e retara ka interview di yo kam e ma o crédibilité dodo mawa yala radio mille kolim no tewa yala e koko radio mu ni asoro ka foko Champs-Élysées wal ma Quai d'Orsay ka mais invisible do yala non yo fo Jean-Yves Le Drian abise kana ngo ortem ka kabe kumawa Francis autorité do bese ka interview accordé anga ortem ka foka ba anga trancho ka nga nyemo gushi ka ba bowa donc e yo kuma kan befo o ko fe tlango tunga ta kumoka ka fo kemina ta tiendo re foi donc cela veut dire tiendo be foi wa e kwete ya fo ka kuma konna na ka fo ki bi ta fo va passer et olu ba passer ko ba era déjà olu sona ka fam bela jele ta la division e mbe contrôler même pour la ka bela jele tabla chuka mina mamunu be lamelike olu ka don tieni galon do ka bonyo kona jiko kuna fondila ka barawo yo oro ko so match mambo fo ka vo kuna fondila kaka ke netruer jumai pour et contre abita micro ja fla bela jele na ka bela jele nyininga eta e jumai e bitafo eta e jumai e bitafo abaka synthèse ke aba black a reportage bla ablako e jumai mamunu be lamelike mamunu be lajelike olu kasi ku toni blado yala ni mumbe pour la o wakilna tay jumai mumbe contre la wakilna tay jumai jon tay chien kasi ka chien galon do ka bonyo kona kuna fondiga bara de flow yo so nango kuna fondila ka ge fangelen ika micro dandi fangelema pour ka be fo karsa qui n'est pas neutre ka ba parti prique donc nango déjà ko way ko chien be bitika chien foy cela veut dire ils ont accepté. Donc pourquoi on va faire des informations pourquoi on te tango tun ko ore betui on va dire ni te tien ni ne tien ka place dama tu vois que job mana watimna on va faire à l'international parce que au cas presse étrangère là avec faut que tu es l'invité à l'international l'invité à l'international du mais chaîne ba fin be no be ba diffuser job a été invité à l'international France 24 TV5 ou be a diffuser RFI ou a diffuser ay muneke am be ma content wa Jean-Yves Le kuma tchejugu munu fanga nyemogoma ay kuma tchejugu munu fanga jamana ma jopo a répondu yoro la yoro mfena Jean-Yves Le Drian kuma nay ka jabili di to mena jamana ko do fene ka fama jumé ambe ma content wa ambe ma fo on est content parce que au moins ay che korban jabi to mena no ba ato on rebe nisdimisi be wasa donc on ko oro la et c'est ka fin de fois en fait ka to contre like ka ne interdit job mana RFI sans fait Mali ministre tewa yala ni Mali ministre kumana o akuma ko amankane muye kuna fondila ne ga la takala si jamana ko do mawa amankante wa mais akuma na RFI mu sans fait o RFI sans fait mu ne fora ko c'est interdit ne ka publier nga blanga journal kono mais alors que ne ga ministre kumana ko wa ko ministre kumana ka kumana diemadi mais ministre kumana jema to ko kumana jema okoroba ira ko plateau ta en boulot plateau muna am se ka kuma jema ewa amasi ko plateau la be plateau muna am se ka kuma jema e plateau muna am se ka nga chien fo jema ewa ubana me do okoroba ira na me chien fo nunu be chien daile ka sira bla an ye peu ku ga plateau dama mun ka dayam to fuma wa okoroba ira am ga ira so parce an ko maudo mamunu be ni aso ga mado ka entretien ke c'est pour ça que je na kuma kona ni ya soro kafoko mado de bugu entretenir wal mako mado tige bu koro c'est comme média d'état ortem fleni en siriga yi ortem kele wati dola siriga ba kala ma ortem kele wati dola parce que abaga buga bois d'état ou tu nga bois drone état fo ou tu nga opposition état fo aya kele wati dola le média d'état
mais au mun kelen fleur au rôle ne e tarango tun ka fo ke be se ki ta fo yo donc au média d'état yo accordé que fo ke ki da sa ko foluma wa et les câbles n'y a média d'état c'est pour ça exemple mi Jean-Yves Le Drian ministre des affaires étrangères français absi kana ngo ortem na kuma ala na sugo ya mine na wula rebi ni nga kesi go cheno abese ka ni nga est-ce que ne be fani mais parce que ala na sugo la tisika ke d'accord donc en cas femme do be no i kana fo ka fo ki be femme do fo bi ka takibi to contraire blo en boulot ka fo ay femme ke we femme ta femme nani aso o lui rema la wale donc je pense que ministre de Filijugu ke o Filijugu te dore ka fo ko wa ministre mun ke anga fo wa c'est bien ay mal défend ay Filijugu ke parce que we ont interdit quand on a diffusé we ont interdit quand on a la main donc o lui c'est ka fo ko bi ta kuma parce que on be fait quand ministre ko kuma kana be o ka mune fo d'accord anga nyema wala be o buga ta mune fo pour que anga se ka fo ma jama donc fene ka se ka fo d'accord et mingi alamusado anka premier ministre no docteur Choguel ko kala maga ale ko ni wole blalendo ama sente Malick Diaw anaka chedi u fe ko bara munu akala fara la asilito ako kabla da jabe munundi anabe na bara a wanya beta to kamuna kuna nyini galka ala bara folo action nani tundo abesi domi action folo renforcement de la sécurité action flana réforme politique et institutionnelle action sabana organisation des élections générales action nana promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. C'est quoi te ni eke CNT kono maye eka ni ngalo yoro djumé nimisi wasa yoro djumé nimisi wasa ni eke CNT kono maye ibe munefo anga premier yani ni ngalo anga temeno luta minute duru kadaka ni temu bay mu kuma na be beda minute duru yani ngata CNT kono iba don ministre Abdoulaye Diop ya ama foi for France 24 kama foi faire référence faire ma mille fois au terme noté aya be keleni kuma keleni donc ay mu fa ya taro de fo ayo fo yani a fo au terme ça fait yana kata France 24 ka je chama namburu kono ni kuna fondila avec ko de ko radio baraka ma flé ko mengani chet se ka fo ko iti ka barado nya forata avec mo na ko chendo mais catastrophe li bala de toli ni kuna fondila na mécanicien tafo catastrophe ma mécanicien ni nga mécanicien ka nyefo fire na sigi ale dunte mécanicien ka mécanicien tafo mécanicien ta place là mécanicien ba fo ko ndaka barado parce que ti mécanique do tati kuna fondila la oh donc be chuko mina dawru ni on che ala est critique parce que bon am se ka fo wakati critique parce que dawru ki mi fo nan ko kama soma nan keleke ko te chi biore chi na bange ka fo ko ale mo go mi na no de donc o critique la wan kana na sigo ka donc am mi kono don o ye na tra sente kono ya blamena mi kono o ti ne koni personnellement comme yere woloma sikakran ko ye folka ni ne reka kuma ama afamo parce que pourquoi question d'actualité on a que na fois ta kuma comme nous be jamana kono a bruma salé mono make ko tigi nyama ko do comme nous na fora akarfalo no bele law oh olu yere kanu joka nyefo ye minki o masika minki abi chiko mina kwa nyefanya na ni kan bisaka boy ni ministre ya wole ah mais e bora ka problem fo ngam ministre de be no ko anyamo ko shokeli oh mais alla le nyamo ko shokeli pourquoi o ma ke 600 abina ta kuma urika ka prepara tigay reke pour ka kana ke question d'actualité parce que ni question d'actualité fo eh ben actualité ta fam fala fe ak na fo no ba ke to o de peut-être ya so mi be beda wal ma bi mi me be kun kana ta kuma urika certainement so a débat qu'on a attaqué armée monte en puissance comment bien attaqué peut-être diplomatie sera fait comment bien attaqué mais question de bien bonne gouvernance sera fait qui ko ta sera ni réforme ta sera fait amno comment la sera to ko dimana pour bien attaquer aspect secondaire de on a tami blagné fama donc nga joti la me wora ni timi ko bi on me jamana min kono mi fait ama réala chomina ou ka donc nous sommes dans une démocratie la vraie amogo be ka baraki o hakilna de la jamana don siglen do nori ni mi mani che ya do ka mani kana koy naka gele mima ya do kaka gele kana donc on te se ka hine d'enfin chila ka fo kamina nyon carré sur le cola ou ka baraki anga la fia parce que kele go kama pendant toutes ces années
ka fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin ni kɛlɛ kama ko bi an ka na voile don an yɛrɛ non on n'a pas ce temps. donc e bolo u kan ka ministre yɛrɛ de wele u ka ministre wele ou bien u k'a bɔ question d'actualité la ka interpellation yɛrɛ ka kɛ interpellation sur des faits que CNT mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la majɛ tɛ yɔrɔ minnu kan parce que nin cogo la tan a bɛna ta kɛ kuma de ye o. ka bɔ question d'actualité la ka wele bila ma interpellation a bɛ weleli kɛ ten a ma se ka parce que e ma ka se ka gouvernement kuturu wele ten o e kan ka gouvernement kuturu wele parce que a yɛrɛ bolo wele kun bɛ o mais n'a fɔra k'a bɛ min fɔ kunnafonidilaw ye ne ye Maliki Konatew ye n'a fɔra k'a bɛ kuma minnu fɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ u bɛ tila ka kuma minnu fɔ quoi ka tila ka taa kuma d'a ma tugun wasabulon kɔnɔ ka sigi o kuma kelen kan nafa jumɛn de b'o la mais majɛ minnu bɛ yen parce que an mago bɛ pression ka kɛ bɛɛ kan o pression ka kɛ Asimi kan a ka kɛ Sadio kan a ka kɛ bɛɛ kan bɛɛ ka baara kɛ komi n'a fɔ dumi ka se a fɔ cogo min na an mago b'o de la o kɛlɛ in bɛɛ y'o de ye o an ye fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin o de ma o donc an dun b'a dɔn mun de b'o jaabi mun de b'a jaabi weleli ka kɛ kiriko kan mun de bɛ yen mun de b'a jaabi a fɔra ko yɛlɛma ka don ko min na ko baranin don yɔrɔ jumɛn o bɛ ɲɛ ka fɔ mun de b'a jaabi karata ko min n'a bɛ k'a labɛn san 1 ko tɛ san 2 ko tɛ o parce que n'i ko k'i bɛ Mali karata ko labɛn jamana min bɛ yen nɔ n'a denw boli-bolilen don ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ o dalilu ka bɔ ka d'a ma sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ yen nɔ baara ka se ka kɛ n'o hali n'a fɔ sɛbɛnkɔrɔ ko tɛ o mais kɔrɔlen minnu bɛ yen majɛ minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kan ka se k'an wele n'u ma se k'an wele olu baaraw bɛ cogo jumɛn na o ka ɲɛfɔ kɛ min sigilen don k'an ka sara futa k'an ka impôt futa o bɛ se ka sigi cogo jumɛn na e kuma mun de b'ale na e kuma mun de b'ale la k'o b'a to an bɛ taa sara fu d'ale ma ale sigilen don clim kɔrɔ mananakan fɔ la ka tɛ interpeller parce que n'i bɛ interpellation kɛ f'e k'a dɔn ko dɔ de bɛ yen min nafa bɛ jamana kɔnɔdenw kan an ka taa kuma o kan mais ka taa ko question d'actualité e kuma mun question tɛ se k'o bɛ yen pendant que le temps presse. est-ce que actualité dɔ tɛ embargo ko ɲani siraw ka ɲɛfɔ la mais dɔ furu la o o kɛlɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ o jamana kɔnɔdenw y'o supporter o a fɔra u ɲɛna ko mana kɛ fɛn o fɛn ye an bɛ bu dun n'a kɛra fɛn o fɛn ni n'an kan ka min kɛ an b'o kɛ o question o bɛna taa sisan min bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ ka an ka économie relancer ka an ka industrie de développer ka se ka na ni fɛɛrɛ ye production locale ka don ba la sisan an yɛrɛ ka ɲɛsin ko ma min sigilen don o kunna pour que ka se ka to embargo ko kana se ka digɛ k'an na parce que an tɛna se ka to o kɔnɔna na o kuma to dɔ bɔ o ko baara bɛ dɔ bolo o ko baara kɛ n'o ti ko baara kɛ o fana ka ɲɛfɔ an ɲɛna mun de bɛ yen o ka se ka fɔ donc an mago b'o de la o mais n'a taara kɛ ko a Choguel dɔrɔn wele Choguel min jɔ n'a ka kuma ye min ye min kɛ an fɛ dɔ bɛ bila ɲɛfɛ ka tɔ kɛ aspect secondaire ye k'o publicité ba kɛ ka tigɛrɛ fɔ ko Choguel kumana an t'olu ko la dɛ moi personnellement je suis pas comme an ma station ka yɛrɛ wolo kɔnɔ yɛrɛba kɔrɔ an ma temps sɔrɔ ka kuma kan fɛnɛ mais ne kɔni ka point de vue ye min ye a ko la o de ye nin ye. d'accord voilà an ma ɲɛsin Mali Konate ma Mali Konate i ka minute 5 o banna minute 5 bɛ fana bɔ yanni nɛgɛjurutigiw an ka olu d'abord ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn Sidiki ye mun fɔ n b'a ta ye CNT bɛ ka se ka wasabulon de don ka se ka contrôle de l'action gouvernementale o don ka se ka gouvernement maaw ka baara kɛcogo ka se k'a lakɔlɔsi misaliyala an bɛ ka mun de ye an bɛ don min na ko bi CNT maa minnu kan ka se ka gouvernement ka baara lakɔlɔsi olu de kɛra gouvernement yɛrɛ kɔ fasa n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na lafasabaga ye mais CNT maa lajɛ kɛ vidéo directive de bɛ ka kɛ diɲɛ chaque jour ni maa mun welela bi na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalanko ma ɲɛnabɔ ko problème b'o yɔrɔ la i bɛ CNT maa dɔ de ka vidéo kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka explication kɛ mais bɛɛ ɲɛ b'a la a ma se ne ka maa ta tɔgɔ ma ne bɛ kuma fɔ de façon globale parce que ne tɛ maa ta i tɔgɔ ma gale kan mais i b'i yɛrɛ ye kuma kɔnɔ i bɛ dɔ ye o bɛ taa ka vidéo direct o bɛ bɔ o bɛ taa dɔ fɔ i fɛ n'i ko ko sisan ko embargo bɛ jamana kɔnɔdenw kan balo gɛlɛyalen don maliyɛnw tɛ ka nin sɔrɔ nin bɛ yen ni gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan i bɛ CNT maa dɔ de olu de ka ministre wele k'a ɲininka maliyɛnw ko gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya in ye jumɛn ye mun de bɛ yen solution jumɛn ye k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔ ale t'o kɛ dɛ ale bɛ taa vidéo direct de kɛ ka taa o défend donc cela veut dire que nafa tɛ yen n b'a fɔ ko CNT maa bɛɛ mais dɔw b'a o de kɛ bi na ka premier ministre wele ka taa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ne b'a bila hukumu kɔnɔna na premier ministre laseli dɔw de kɛ a kɛlen ka kɛ premier ministre ye o laseli senfɛ a y'a yira k'a fɔ kalo 9 kɔnɔna na ale bɛna nin baara nin kɛ a y'o fɔ ten wa k'a bɛ délai respecté o kalo 9 banna f'an bɛ kalo 11 na an bɛ don min na ko bi donc a bɛ wele k'a ɲininka an bɛ yɔrɔ jumɛn mun de kɛra mun de ma kɛ nka ni premier ministre ka bataki sɛbɛn dɔ ta k'a lajɛ le 16 mars a ye bataki sɛbɛn dɔ adressé CNT ɲɛmaa na n'o ye Maliki Jawo ye k'a yira la k'a fɔ ale ye baara minnu kɛ
ani akabara biworo ani fla ale a fo kabina soko bara munke o bara biworo ni fla la ale sera ka bi muga ani kelenike o bara biworo ni fla mais ni be suivi évaluation ni e mamun be projet kono o luko suivi évaluation na atefo ni suivi évaluation na ke watimna itse ka photo shila ko des réalisations en cours mun kera ani mun ma kɛ o de bɛ fɔ fila de don suivi évaluation fila de ni sera ka kɛ ni ma se ka kɛ mais suivi évaluation i t'a mɛn cogo si la k'a fɔ nin kɛra nin bɛ en cours wa nin ma se ka kɛ o tɛ suivi évaluation na suivi évaluation ye fɛn fila de nin kɛra nin ma se ka kɛ donc premier ministre ka fɔ la a yɛrɛ ka sɛbɛn fura la a y'a yira k'a fɔ ko baara mun sera ka kɛ o ye baara 21 de sera ka kɛ so 62 62 la ni y'o fɛnɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ ko ye 33 sigiyɔrɔ ye ni y'o k'i bɛ nɔti di o la ne kɔni bɛ nɔti di san premier ministre ma c'est 3 sur 10 mais 3 sur 10 o ye gagné de o ɔkɔliso la ni ye 3 sur 10 sɔrɔ dɔrɔn o ye gagné de k'a fɔ k'e ka nɔti générale bɔra k'a fɔ ko e ye 3 sur 10 de sɔrɔ o ye exclu de o ye gagné de o donc premier ministre ka o bataki sɛbɛn na a y'a yira yɔrɔ min na k'a fɔ k'ale sera ka baara 21 de kɛ o ye 33% ye k'a yira k'a fɔ ko mun b'a en cours ko o filɛ nin ani fɛnɛ mun ma se ka kɛ ko o filɛ nin anw bolo k'a fɔ suivi évaluation ye fɛn fila de mun sera ka kɛ ani mun ma se ka kɛ bon mun sera ka kɛ n'o ye 21 n'o ye 3 sur 10 ye o kɔrɔ b'a la ko moyenne min bɛ premier ministre bolo an bɛ don min na ko bi ne b'a ta o sɛbɛn de kan dɛ parce que o sɛbɛn cira CNT kɔnɔ le 16 mars 2022 o sɛbɛn fura b'a yira ko an ka premier ministre b'an kunna depuis n'a kɛra premier ministre ye fo bi n'i y'a ta tan sigi la moyenne na 3 de b'a bolo 3 ye moyenne de renvoi de gagné qui gagne 3 o de donc o kɔrɔ b'a yira premier ministre ka moyenne b'a bolo gagné moyenne de b'a bolo voilà sinon gagné moyenne de b'a bolo o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yɛrɛ ka sɛbɛn de donc an ka bɔ la ka na CNT kɔnɔ je crois que alamisa don a bɛna ta CNT kɔnɔ Kuyate y'i da don la question d'actualité je crois que bɛɛ b'o kalama mais a ka sɛbɛn fura a ye mun de kɛ jamana kɔnɔ jamana marali la mun de y'a bloqué e ko kalo kɔnɔntɔn k'e bɛ se ka mun kɛ o kalo kɔnɔntɔn kɔnɔ fo ka tila ka kalo 2 wɛrɛ yɛlɛ o kan e kana fɔ k'e sera ka nin dɔrɔn de kɛ moyenne dir'e ma 3 sur 10 donc je crois que moyenne b'a bolo ni mun bɛ ne dabala ban dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko vote t'a la bilen vote ye mun ye k'a yira k'a fɔ ne y'a sɔrɔ o b'a approuvé walima ta u bɛ taa lamɛn dɔrɔn Kuyate min fɔ a bɛ t'i jɔ a b'a ka discours kɛ maa min fana bɛ taa question poser a bɛ tila k'o répond après bɛɛ bɛ taa so n'o kɔni y'o communiqué min ye n'o de kɔni nafa t'a la nafa ye mun ye k'a évaluer ni mɔgɔ évaluer la n'i y'a sɔrɔ sira kan ka d'i ma sira bɛ d'i ma ni sira man ka d'i ma fɛnɛ n'i kan ka bila kɛrɛfɛ mais an bɛ don min na ko bi premier ministre ka moyenne ye mun ye o tɛ ne ka kuma ye o tɛ maa wɛrɛ ka kuma ye o ye premier ministre yɛrɛ de ka kuma ye 3 sur 10 de b'a bolo an bɛ don min na ko bi wa 3 sur 10 ye mun ye qui gagne quoi. D'accord. Voilà. Nos i bɛ ci fitini di yan musique fitini ka kuma ka prépare la tigɛ don o don bɛɛ sɛgɛ a kan an bɛ maaw de wele ka na hakilina min b'u la u ka o fɔ min ka d'aw kulo o tɛ dɛ olu yɛrɛ ka faamuya ye min ye k'o fɔ wa nɛgɛjuru an bɛ tila ka labila i n'a fɔ démocratie y'a fɔ cogo min ɲininkali minnu bɛ aw bolo aw ka o ɲininkaliw ka olu kɛ u la nos mɔgɔ mana bɔ ɲininkali kɔnɔ ko commentaire i b'o ka nɛgɛjuru tigɛ kelen mɔgɔ ye kuma fɔ kuma min ni an ma jɛ ni a ye i b'o fana ka nɛgɛjuru i bɛ a tigɛ maaw bɛ weleli kɛ ka ɲininkaliw dɔrɔn de kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ kuma déplacelen i b'o bila jiwoyo la kuma min commentaire i b'a bila jiwoyo la commentaire ni ne y'a tɔw bɛɛ jumadon aw yɛrɛ ni ne an na o kɛ nka min ye tɛnɛndon ta ye a bɛ ɲininkali de kɛ maaw la i bɛ ji dɔɔni di yan mɔgɔw k'u ka téléphone ka recharger crédit la ɲininkaliw u ka tɛmɛ n'a ye. Merci beaucoup DJ Nos. Radio Star FM 92.4 MHz Bamako kɔnɔ yan Sikaso kɔnɔ 90.0 et on est en direct sur 9 pages différentes sur Facebook dont la mienne ça va officiel c'est des médias Simakan Lassana et beaucoup d'autres mais en balimakɛ Abdoulaye Adjagoye koyi Songoyi Média an bɛ o fana kan en direct nɛgɛjuru o ye 44 35 43 50 bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min colonel major Samson Wale capitaine Boubacar Jara do ka bɔ Talibo Jara amba i ka ɲininkali comme commandant notre fɔlɔ qui est invité là pour Siriki Kuyate ni Maliki o tulo b'i la bon m'a fɛ ka ɲininkali dɔɔni de kɛ Maliki la yala RFI mɔgɔ ye tagara ɲininkali min kɛ Diop la donc Diop man ka kuma
D'accord. Adarani. Nous, oui, ma folie, ben, je vais la 44 35 43 50. Allô? Allô? Toko ni jamu ka wuli ka bomi? Murbo nyare zone industrielle. Ojarani. Marhabu sele. Amina ya Rabbi Allah. Segin ningal ka. Oh. On jara embargo ko ka danga. Pour que on a déjà pas au plan pour dola. Oh mais on y va on y mo ko na nan da la na do ko se do la ta na embargo da on ka clair pour le comme. Oh bon on y mo do ko do la ko mu ti ga on y reste na do di son ti. Bon on me ni ngali ga ta est que en ta na sala mo do yayi. Ningal famu. Parce que au lieu de ka cheka de voler. Ko min ko ya ko to min na kan min tiru bere wule mu pe lu ba lan to min na bin na to min na ko ningal famna kan la te jamana do ningal famna voilà la sibe gasga di mawre ma 44 35 43 50 mambe bola do allo allo to ko ni jamu ko wuli ka bomi Abdoulaye Diallo mi wuli ka boshi ko Abdoulaye Diallo ka boshi ko ni ngali bibulu Ojarani. Aklobila. Aklobila. Sambil pelan tinggal selari ke. Tinggal follow. Mau yang balik kita. Maksudnya balik ini nggak. Ambil regime mengononi. Demokrasi regime makan apa ni regime kono wal ibe ni regime nga marawule tuguni ni ngali follow wi o mi flana fele se mala ga droga ta honorable la ma ni nga tuguni mais avec un boune wule de ko able job tara déclaration de RFI la ko ayaga kai sharia so ko pate kai ni fo kai jamana dundo bali ala kai kala kata yala jamana mi guerre bono surtout guerre médias ka bo tiemono bi RFI flene ni ko muna bi aw ma deme ka se o niveau la ga chetri de o te bata ere da ko mun la bali ma tika ni communication sigi de nga bi me fa ga yininga yala ibi ga kele tiema fe yoro muna ne e bata o kele o jabi o yoro la ne e ka woni mono ka fo ke e di ta ko ga woni mono surtout bangere ko kuma mun ga fo ne e ba ko ba ti yere déclarer ki yere la je ayo e ka kuma chena ka ro me do tuodi oni ngale famuna mi ono la buru yini nga ni ngal ta wana mi siri ko ya tere yinga me siri ni nga yala kiri ministry si ante te ga etre pele ga kla ga kio ka toro ministry ma jewa walma o kete o ke mako ojarani nos ibe mawla do 44 35 43 50 allo allo to ko ni jamu ko woli ka bomi Suleman Dembele ka bo Sanangoroba kuma bi bolo Suleman Dembele bon mali na ko tirani kila ko da da dingo ngia kila ko ni mo mundia d'accord afamna Dembele nos ibe mata 44 35 43 50 allo Walaikum salam. Tawon jamu ka wuli ka bomi. Batri kuliwa do ka wose do worola. Ka bomi? Senu do worola. Senu do worola basri ke kuma bi bolo. Masta ka
CNT honorable in quoi. CNT kono matede honorable sorola bugula ka tabulu fo de ba fama ko honorable maliden to fana ye attaque. Pour longtemps mais question de awma. Comme jamana ko redo. Yala ministry ninnu ka fɔ ko ministry ye baara kɛ u ye nin kɛ ta évaluation ninnu ko la ministry bɛɛ de tɛ premier ministre bolo wa donc n'a sɔrɔ a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ yala ministère défense ka baara o tɛ premier ministre ka baara kɔnɔ wa donc an bɛ ne hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi o ye jamana kɛ lakana an k'an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɛ lafiya kuma fɔlɔ o de ye donc ni an tilar'o la maintenant dun ka fa ni kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni bɛɛ kɔni kɔdimi tɛ ɲɛdimi de don donc hakili la kɔni caman kɛra lakana fanfɛla la. Ningali banna wa? Bon o ye ɲininkali fɔlɔ ye. A tɔ ye miniti kelen ɲininkali kɛ miniti kelen kɔnɔ. Bon d'accord n'an bɔra yen yɔrɔ la. Ne ko chauffeur mun bɛ u bila ka fɔ ko u bɛ tugu chauffeur kɔ nin cogo la tantôt. I bɛ ka o jɔn ɲininka o la Maliki Wasiriki. Bon n bɛ u fila bɛɛ n bɛ ɲininkali position n bɛ ɲininkali tɛ u fila bɛɛ la o kan quoi. D'accord. Ka tugu a la o kɔrɔ. Ka tugu a la o kɔrɔ ka hakɛto ko ka tugu a la o kɔrɔ. Ko ka tugu a la k'a kɛlɛ wa walima k'a dɛmɛ de ka tugu a la i bɛ fɛ ka jumɛn fɔ? Bon ka tugu a la c'est-à-dire n ti fara ka taa n ti fara ka taara nin a kun ye jumɛn de ye c'est-à-dire n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ démocratie olu filɛ ka a fɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ. A faamuna. Yala est-ce que ne nana ni ɲininkali dɔ ye sisan nɔ i n'a fɔ u ka ko chauffeur ye ni c'est-à-dire n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na an ye ko fɛn dɔ nana nin waati la munna olu démocratie waati la munna olu ma se k'o dilan o waati la ka continuer. A faamuna. D'accord donc k'an bɔ so la ala ka hali bi ala k'i dɛmɛ quoi. Amina yarabi merci beaucoup. Ala ka jamana ala ka radio ala ka taa ɲɛfɛ. Amina amina amina. Vraiment ala k'i yɛrɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. Amina amina amina. Merci Kambi. Merci beaucoup nɔsi bɛ nɛgɛjuru jɔ yan miniti duuru an b'o de bɛɛ ma ka da kan wagati ale bɛ ka kunbɔ n'a bɛ sigi kɔti ɲininkali minnu kɛra la miniti duuru kɔnɔ k'a bɛɛ daminɛ. N bɛna pereperelatigɛ sɔrɔ ko pereperelatigɛ di ko dɔ kan kuma la a bɛ fɔ ko kunnafonidila ko ale ka kɛ i n'a fɔ a tɛ fan si fɛ i b'a dɔn mɔgɔ b'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ kɔrɔ dɔ la parce que kunnafonidila ka baara fɔlen don ni mɔgɔ min ye devoir et droit des journalistes les 10 commandements des journalistes a commandement fɔlɔ b'a fɔ respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences sur lui-même, et c'est en raison de droit que le public a reconnaître la vérité. Nous avons dit là, chien de fort. Ni chien de galon, on a chien de défense. A chien de niniko, la calé. Parce que nous avons dit là, mis là, c'est. A tort, mais c'est qu'on a fondé là, à tesser là, c'est barama. Nous avons dit là, c'est qu'à Kasola, qu'on va savoir qu'elle là, c'est de barajou, qu'elle là, c'est de bar, qu'elle passe. Donc nous avons dit là, qu'elle l'a courlé. Ka ɲini ka dɔn nin ye jumɛn ye nin tɛ jumɛn ye o se b'a bolo. D'accord. Donc ni mɔgɔw ko k'a ka kɛ neutre ye mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ jamana kɔnɔ an ka dɔnniya ma se. N'an bɔr'o kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ni mɔgɔ b'a fɔ ko kiri fɛn min bɛ kiri kan k'u da kana don a kuma na mais kunnafonidilaw bɛ se ka kuma bɔ kuma min ni kiri b'a ta ka baara kɛ n'a ye o bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ. Fɛn min fɛnɛ n'a taara kiribon kɔnɔ k'a kuma nana se fo a bɛ kiri bɛna kɛ audience senfɛ kunnafonidila da bɛ dɔ la piyan fɛn min bɛ yen nɔ ni kunnafonidila b'a dɔn k'a bɛ se ka tiɲɛ ɲini a b'a da dɔ la piyan donc maa caman b'o fɔ kiri kunnakun kan u b'a fɔ k'a dépasser c'est trop compliqué normalement aw bɛ journal min publier a bɛɛ publier fɛ a kan ka taa da progrès ka bureau sanfɛ ni progrès ye min ta ka mɔgɔ min poursuivre ne ye fɛn min daminɛna journal fɛ fɛn min daminɛna kunnafonidila ka baara fɛ o kunnafonidila kana don la. Mais moi, je suis un peu de kiri kono. Munu avec commune kunga. Ni fero tekelendo. Munu be dans les secrets de l'information le tsekakma. Mais munu tabe no luba meka foko car ça wolela
a wulila i b'a wele k'a da yɔrɔ min na i bɛ min dɔ la i b'o fɔ kana nkalon tigɛ donc o ye k'o la clé n'an bɔr'o kɔnɔna na an b'a daminɛ ni Kulubalikɛta ye bon n t'a dɔn a bɛ ka c'est à dire que ale bɛ ka wuli ten dɔrɔn de sinon jate jumɛn b'ale bolo Choguel ka ko la ale bɛ se ka mun dɛmɛ si Choguel ma a ye mun dɛmɛ si Choguel ma ko ka tɛmɛ nin kan ni min filɛ ka kuma n'a bolo ko ne bɛ Choguel juguya la quoi m'a juguya ni mun ye a bɛ ka mun de kɛ ko n tɛ se k'o kɛ a bɛ ka mun de fɔ ko n tɛ se k'o fɔ jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la jamana basigi ni jamana bɔli ko la bi miirina jumɛn de b'a la dusu jumɛn de b'a la k'o tɛ an na a bɛ k'o fɔ ni dalu jumɛn ye quoi cɛw tɛ bɔ nin kɔnɔ wa an ye kɛlɛ kɛ nin de kama donc an bɛ kɛlɛ kɛ an b'a kalama ko Choguel bɛna kɛ premier ministre de don min an b'a fɔ k'i bɛ k'a jɔ ko pour que an ka se ka jamana bɔ bolo la an bɛna kɛ n'o de ye et puis an y'o ɲɛfɔ IBK fɛ o et puis ni jɔyɔrɔ ko don o donni ma an ye IBK juguya de n ko donni ma an ko k'an m'a kɛ tan k'a bɛna tiɲɛ de o tiɲɛ min bɛ ka fɔ ale bɛna jɔrɔ n'o ye ko an b'a kɔ ni mun ye ale de bɛ Choguel kɔ k'a ka bɔ Choguel kɔ Choguel a bi yan bi anw jɔyɔrɔ b'a la bi a bɛ filɛ jɔyɔrɔ min na bi ale ye papagata ye jumɛn a la tu kɛ mɔgɔ bonya an ka avancer koyi n'an bɔr'o kɔnɔna na ko Sadio ka bilan ko Choguel ka fɛn bɛ se ka ɲini bon tu sais que c'est très compliqué i b'a dɔn han kana i b'a dɔn émission dɔ barika dɔ ka bon c'est pourquoi i b'a dɔn ne ka émission dɔ la appel t'a la quoi parce que ni kuma ninnu bɛ émission dɔw a rythme cassé de quoi an bɛ don min na i ko bi kuma ye min ye ko n'i ye kelen kɛ jamana bɛ i n'a fɔ mobili kɔnso n'a sen naani de naani in bɛ lajɛ de u bɛ dilan pour que an bɛ se ka taa min ye majɛ ye ko n'a bɛ wele a ka wele an ka t'o kuma fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ jamana bolo an k'o baara kɛ sinon n'o ma kɛ n'i ko k'i b'a boli n'a sen saba n'i b'a boli n'a fɛn fila ye a tɛ taa yɔrɔ la i filɛ k'a fɔ k'i b'i waso ni o Sadio ka baara min ye a kuma fɔra de an de y'a kɛlɛ kɛ yan Sadio ko kɛlɛ kɔfɛ n'an ma ko wɛrɛ tugu a la i bɛna ye k'a fɔ an bɛna jɔ malo kɛnɛ kan parce que o tɛ se k'a laban parce que kɛlɛ min ka kɛ an t'a dama wagati dɔn musaka min bɛ ka dɔn o bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn minnu kan ka musaka ɲini ka don jamana kɔnɔ minnu kan ka se ka nin basigi ka se ka sɔrɔ kolokolo tiɲɛnikɛlaw minnu bɛ ka diɲɛ bɛɛ bila an na an bɛ se k'o kunbɛ cogo min na minnu kan k'o baara kɛ ka Sadio ka baara to kɔngɔrɔ u bɛ ka fɔ fana e bolo k'a fɔ ko Sadio ta b'a bɔ cɛ Kulubali la de fɛnɛ Kulubali do quoi bon c'est a faamu n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ don min kɔnɔ dɔrɔn parce que a yɛrɛ k'a fɔ ko anw ye démocratie faamu ni min ye o ye jamanadenw ni jamanadenw m'u yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ fanga min ni a bɛ jamanadenw ka laɲini tɔpɔtɔ k'a d'u ma an bɛ démocratie faamu n'o de donc n'an b'o min kɔnɔ démocratie minɛn fɛn fɛn b'an bolo n'o y'an ka assemblée o président o fɛn minnu bɛ yen ninnu dafalen don an ka jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ k'an ka démocratie ko kɛ i n'a fɔ ko peut-être kala t'a de dɔ fana bɛ ka démocratie fana gɛlɛya k'a k'o de n'o kala taara siɲɛ caman a fɔra ko olu mɔgɔ minnu bɛ yen ko u sonyɛna k'u ye fanga sonya k'u sigi n'a ye walima ko jamana kɔnɔdenw k'u t'u kɔ n'o ye légitimité ye ko donc k'o de kama k'u ma se ka jamana kɔnɔdenw lawasa bon minnu bɛ yen ni kalaba ta n'o ye jamana kɔnɔdenw lawasa sisan an de b'a jateminɛ kɛ an bɛ ka mun de wele démocratie nin sira kan sisan donc o ye hakilina ko de ye an bɛ ko mun de sira kan donc Abdoulaye Diallo ko Sikoroni k'a ka Sikoroni bɔ a la ko a bɛ fɔ ko sisan ko Sikoro donc ministre job bon o ye n'o de fɔ n ko sariya ka sira fɛ a ye min fɔ sariya ka sira fɛ sariya ma sɔsɔ ka sababu kɛ o interview dili parce que n'i ye o de kama an y'o kuma jaabi kɛ quoi parce que n'an ko k'an bɛna sigi o kan wagati min dira ma o tɛna se k'an bɔ donc je crois que kuma fanba min ko an ye nin laban ko an y'an bari ko supporter ko sigi ko n'an tora ta laban a ka tɛna kɛ malo ye wa yanni n b'o jaabi dɔ ye ɲininkali kɛ ko est-ce que ko ministre de la justice bɛ se ka wele ka interpeller ka bɔ ministre yɛrɛ la ka sɔrɔ gouvernement ma ci je crois que CNT bɛ cogo min na ni assemblée kɔlɔntɔ bɛ ten n'i bɛ fɛ ka o baara fasugu kɛ a b'a ɲɛsin premier ministre yɛrɛ de ma voilà a b'a ɲɛsin o yɛrɛ de ma k'o baaraw kɛ quoi n'an bɔr'o ye nin kuma minnu bɛ ka fɔ kabi i bɛ ka wagati minute kelen voilà anw bɛ ka a fɔ de lamajɛ ye min ye o ka lakile ni mɔgɔ tun bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛwolo sigira fanga min kama se ka sigi IBK de kama donc an ka laseliw ye a ka lakile de mais k'a fɔ ko laseli ka kɛ sababu ye k'i galabu faga i ka kɛlɛ la ni ninnu ma se ka kɛ minnu bɛ se ka kɛ u bɛ ɲini kɛ mais galabu de tɛ faga o k'a fɔ de n'a ye nin supporter n'a ma ɲɛ est-ce que an tɛna maloya ka maloya mun de la e de y'a kɛ an b'a kɛlɛ la an b'an ka laɲini de kɔ e ma jɛ bɛna dan wagati dɔrɔn ma sunkalo bɛ ban selicinin bɛ kɛ seliba bɛ kɛ san wɛrɛ bɛ yen san wɛrɛ kɔta bɛ yen nɔ ni maa min dɛsɛra i dɛsɛra de o sinon an ka malo jumɛn de b'a la kɛlɛ tɛ jɔ kɛlɛ bɛ jɔ mun d'accord Mali Konate ɲininkali minnu kɛra n bɛ taa rapidement mun ye ɲininkali kɛ ɲininkali fila min posera RFI kan je crois que a fila bɛɛ ye kelen je crois que cɛ filanan min yɛrɛ ye weleli kɛ ale ye question posé ka tila ka jaabili yɛrɛ kɛ donc jaabili a ka o jaabili ye jumɛn a y'a yira k'a fɔ ko n'anw ma taa kumaw kan
en mettant mal nous répond tout dit en haut de fort au lieu de sanctionner RFI au lieu de sanctionner France 24 parce que Mamundo kuma kan beta orlan kuma kan te seromna en ya fort wati donc on peut dire tout simplement l'histoire nous a donné raison et Job nous a donné raison parce que nanko bibi nako Job tara kuma tom no kame en ya fort wati de go kuntala ka RFI ni France 24 datu en ka droit de réponse nini en tanga ntafo donc nous kuma kele sigra bi ko kroba ira olure yu ka question jabi parce que on bolo sanction kuna kuntala parce que du moment où on est a reconnu déjà ko nous kuma kan be sero lan kuma kan te seromna donc on ga ta kuma ka fe on ka trop na diema kan men donc now yo fo kroba ira yu datu kunbena d'accord donc on code oro la où tu es galon tike ka danga jamana na nanga jamana nyemo ko galonu journaliste a fait le droit de réponse be am droit de réponse yini we tanke ngam tanga tanke ka fo ye kuma mfo tiente ka galona tien bo ka ira nyona donc on do fo donc ambo clinique mu ya embargo ta fanflay ayo clinique fo et embargo binanga premier mu ne fo na kanga ta boulevard l'indépendance là le 14 janvier antaraino encore la selim na kan ko no kanga nchesiri ko fere bubulo fere muna ni asro bina embargo queen ka se ka kumbe nai ame fo bi o fere be mi premier ma fin boîte là a ma fin bois kal manyolo la ministre ma fin bout tala député nango député conseiller ma fin bout taula président ma fin bois tala tali directeur ma fin bout tala conseiller ma fin bout tala olu ba continuer ku takeli ta kalo saram kanga dima o sara kele ne biga jiki mais eni ne on ne biga fo en kanga s'intéresser oro sale biga kuma mu fo bibi na o fo debno dum anko bibi na jema binanka akunta anga boka ta boulevard la mais mu be se ga ke nyema munu be nu be se ka dobu tala ou ka dobu tala ayero ko kamel c'est fait ngono na fo medo question là ba no régime ambe transition de kono no régime anormal ambe mu anti démocratie kono ko ambe transition de kono transition fanga frache fangadi donc ambe mu kono ne we régime anormal ça nim ta photo comme démocratie té quoi du moment où na resona ma déjà à la constitution B mais quand même président démissionnaire ka boy ambe transition de là donc me fait ka mun fo oro la ka bo oro la mu shogal ta fam fly je crois que aller ka familial le d'aller bolo ka fam shogal contrôle ya shogal ka premier da to fo alna to ma to fo amba to fo courre la mais anta fo jamana ko la mais ni ay bibi na amba ka fo parce que joro do de babulo jamana kono abeka bara do ke jamana kono sinon ibeka to me wati na to ibeka fo ibeka tarabi abe chien so la ka hinala est ce que amba ka to fo banda woni muktar wan tume wati nan tumu to fo utara bi eska mu to fo ministry sambu wage bo to yemu ra fo kan mini ga fado chela jendo ra mga to fo mais bi jom ga to fo bollo sanfe jom ga to fo ro dola parce que ak me joro dola udum o joro in kama to be tabe fo ma re côté d'accord bo sugar fleur bibi na ni a to be ga fo mo shita contrôle la ko ni sugar signa ga ta ga so san iba ma shita to fo d'accord donc amega torophobie parce que joro do bala donc aller familiale mi ka fo me shogal control we ali ka familiale mais an familiale mi ambe jamana mara chugo ko tangue na bola a tobe fo kono parce que o jago ya parce que abi jamana fama dola sur quoi 30 secondes faut le gala bon anga wati asira vous savez me folie que mi d'abord ni kuno foni lawre o ka baro folen flene mamunu me mbish ne ubi sonka tujo clé koro ali suna ka fo ko ka nyini jamana ka dun dafe o wole ba wala amolu la donc am 2 minutes ko bi fanga sorole an yere ka jetla ma yere fanga min gono on kera o fanga kono gen kuludi toro mi se ka soro ko toro partager ni jamana kono dunye do bi ko miri juga e parce que o ka fo itala o ibe ga de me ba o yi ta to ya bina yana nan se ko chien fo ça va c'est pas la peine ka bi ka so ki ni si ko kuma fo amé mo fo mi a fam ka fo ko amé ni minane ko c'était un exercice démocratique an nasro mo ko kala no mali ko ni ko bola de démocratie ko mais nga jete la démocratie ko ni fait la dame la c'est l'état sera fait mo nyoya ni fanga ni be ka sigi fo mu fo institution mu be be amulo ambe maintenant mi démocratie korolenje e fanga mu tu mi angu tayro la si ça dafara mi bi amayro la ko no xama fam de quoi vraiment ko no nga fam na ndama d'accord mari ko lati iga kalama il avait quoi s'il plaît ça avait pique de que m'avait ça avait quand même beaucoup piqué avec famille oui mais avec famille am tani ñoy maintenant de kuma la bay mi wodi toujours nga to ke jamana yi
c'est-à-dire a kɛra cogo cogo n'i y'a fɛn fɛn bɛ ka kuma an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ an fɛn fɛn bɛ ka kuma an bɛɛ bɛ fɛ jamana in ka kɛ cogo dɔ la mara cogo dɔ de la i bɛ taa sɔrɔ e ka yeta ni ne ka yeta ye tɛ kelen mais kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko e t'a la walima kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko ne t'a la donc an k'a essayer ka jamana in ka se k'a kuma bɔ ka kuma bɔlen jumɛn ye an ka fɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen c'est-à-dire an ka yetaw minnu bɛ yen n'u tɛ kelen a kɛra cogo cogo don la o bɛ kɛ kelen an k'a essayer ka Mali bila ɲɛfɛ Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka cɛdenw minnu bɛ kɛlɛ la an bɛ se ka mun kɛ k'u jukɔrɔma dunu ka se k'u jukɔrɔma dunu ka se k'u dɛmɛ cogoya min na u bɛ se ka juguw kɛlɛ donc an ka se k'o to ta sira fɛ ani fɛnɛ ka wolomali daminɛ ɲɛmɔgɔw ma o de ye olu minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ olu kana ta maa minnu bɛ fɛ ka maliyɛnw fara fara u k'u jija ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan parce que olu bɛ yen ni maliyɛn bɛɛ ye ni président sigira ni premier ministre sigira ni ministre sigira a tɛ ye jɛkulu ye a tɛ ye maa ye a bɛ yen maliyɛn den bɛɛ lajɛlen a kɛra minnu b'a fɛ o minnu b'a contre la o a b'u bɛɛ lajɛlen de ye donc u k'u jija ka maliyɛn denw fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ parce que diɲɛma binna anw kan n'an yɛrɛ dama farala ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na bamananw b'o fɔ ko ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ ala kana ta ko ye ala ka Mali kisi ka kana mun ye an ka président ba Hamidou Kalousi groupe génération Rasbat ni jɛmukan ninnu na ale b'a o jo ka bɔ ka a kɛlɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ko a n'a ka groupe don ko bɛɛ lajɛlen ko kulubana foli an b'a lase u ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma don 21h ka taa bila 23h la salamuna wadada aluta kontinu